se ka e ka dɔnniya ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka kɔnba in daminɛ cogo min na. Ne ka faamuyali la dɔnniya min b'a aw la aw minnu bɛ ne lamɛn Ɔhɔn. aw minnu bɛ commentaire ni partager la dɔnniya min b'a aw la o tɛ ne la. I b'a dɔn RAS 24 kuma ka nɔgɔn dɔ ma a ma nɔgɔn dɔ ma. Kuma dɔrɔn tɛ o ni kuma dɔrɔn de don ne tɛna réseau sanfɛ k'a fɔ ko n bɛ kuma komi tɔw bɛ kuma cogo min kuma dɔrɔn tɛ o i bɛ se ka Si e baara kɛ duguma. si n b'a dɔn kuma dɔrɔn tɛ o. An ye denmisɛnninw de ye an ye ekɔlidenw de ye an ma foyi daminɛ diɲɛ kɔnɔ fɔlɔ RAS 24 an bɛ se ka mun de kɛ sisan sa ko an bɛ nɔ b'o la. Bon non parce que e ma foyi daminɛ e ye denmisɛnnin de ye n'i ko ko i ye denmisɛnnin ye i ma foyi daminɛ fɔlɔ e tɛ se ka ko kɛ n'i ma nɔ b'o la e bɛ kalan min na jɔn de nana n'i ye kalan na. Bon komi ne yɛrɛ de ye n yɛrɛ don kalan na n yɛrɛ de ye n yɛrɛ don kalan na parce que n bɔra n ka pays la a ma kalan kɛ donc n nana yan n ko n b'a préféré ka kalan kɛ dɔnniya min bɛ n jɛ ka dɔ fara o kan. I b'a préféré ka kalan yan dɔnniya min b'i la ka dɔ fara o kan i b'a préféré pour que i k'i ka sɛbɛn fana de sɔrɔ. O fana ye tiɲɛ ye. N'i m'o préféré i k'i ka sɛbɛn sɔrɔ i bɛ kalan kɛ mais n'i ka kalan banna dun. I bɛ taa jɔ sɛbɛnko yɔrɔ la. E hakili la n'i tilala kalan na diplôme bɛ d'i ma o t'o ye e bɛ ka diplôme préparé de. Awɔ. Parce que n'i ka diplôme préparé i bɛ kalan min na ka taa o kalan de b'i ka diplôme yira i kan k'a sɔrɔ i man kan k'a sɔrɔ i bɛna diplôme sɔrɔ o de kɔnɔ. O ye tiɲɛ ye. Bon ne ko e ma se nin na e tɛ se ka nin kɛ parce que ka sababu kɛ e ye denmisɛnnin de ye bon n'i ye denmisɛnnin ye i b'i to i ka denmisɛnninya kɔnɔ n'i tilala i ka denmisɛnninya la waati min i bɛ solution wɛrɛ ɲini solution min bɛ se k'a to i bɛ se k'i ka sɛbɛnko fana ɲɛɲini kɛ. RAS 24 e tɛ ka ne b'a fɛ ka yɔrɔ min fɔ e tɛ ka o faamu quoi. Bon a ɲɛfɔ peut-être ne de m'a faamu. Sisan par exemple fa b'i den ka sini ɲɛsigi ɲɛɲini mun de kama sisan. Problème ye a ma daminɛ anw na o depuis an faw problème daminɛna yen ka na fɔ an bɛ nɔ min na ko bi de. O ye problème jumɛn ye. Carte nina ko a daminɛna ne ma f'i ye n ko ne ma deli k'a kɛ fɔlɔ. Bon a ma daminɛ an faw tile la o carte nina ko daminɛna 2009 de mais carte nina nana 2006 de mais a ma appliqué 2006 ye. A ma daminɛ 2009 wa. Oui. Voilà yɔrɔ carte nina n bɛ se k'a fɔ mɔgɔ mun y'a sɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ ka bɔ 2009 na ka na 2016 kɔnɔna na carte nina ko yɛrɛ mɔgɔ caman y'u ta sɔrɔ a nɔgɔya la o wagati. Mɔgɔw bɛ yen fana minnu ma sɔrɔ minnu y'a kɛ 2009. Voilà mais est ce que an mɔgɔ mun nana nin 2019 20 kɔnɔna na est ce que an kun bɛ se k'a kɛ 16 wagati ni 2009 wagati la. E m'a kɛ de i ma nina de kɛ o de tɛ i kan t'o de ma. Awɔ ne m'a kɛ de mais a wagati âge de kun ma se. Non ne m'i sɔsɔ sa ne kan tɛ i ka âge ko yɛrɛ la an k'o yɛrɛ sɛmɛ an k'o bila kɛrɛfɛ e m'a kɛ problème jumɛn de bɛ e sisan ni e m'a kɛ de problème tɛ e da la o. Mais ne mago de b'a la n b'a fɛ ka passeport de ta mɛnɛ n ka ko caman de gulonnen don passeport ko la mɛnɛ. mais n'i ka ko caman de bɛ la passeport tɛ d'i ma k'a fɔ parce que i bɛ kalanyɔrɔ la. Mais i bɛ nina de kɛ o kɔfɛ ka passeport sɔrɔ nɔ. mais i bɛ nina kɛ kɛ oui. Ni nina tɛ ka sɔrɔ i fɛ dun i y'a ɲini i taara consulat la u y'i empreintes ta fɛn bɛɛ 3 mois i ka fichier ɲini Mali la i b'i ka mɔgɔw bila taga ni ka segin na Korofina ambassades la ɲɛ tɛ sɔrɔ a la bon n'i taara yan nɔ. mais mun na e dun ma deli k'a kɛ mais mun na. Voilà ne ka question b'o yɔrɔ de la komi aw fana bɛ ko in ye réseau kɔnɔ e bɛna se ka fɛn dɔ fɔ ne ɲɛna ne bɛ mun faamuya a kan o. mais i y'a kɛ o. Ne y'a kɛ mais n bɛ n ka fichier sɔrɔ cogo di sisan. mais sɔrɔ cogo t'a la n'i y'a ye hali bi i m'a sɔrɔ peut-être défaut de b'i ka fichier la problème de b'a nɔfɛ. Mais ne fɛ ni i n'a fɔ sisan par exemple comme u b'a fɔ ko ni dɔw y'u âge falen ko problème bɛ don olu ta la mɔgɔ min ma deli k'a kɛ fewu mɔgɔ min empreinte ma deli ka ta non fewu. i ma deli k'a kɛ fewu mais a kɛra depuis e yɛrɛ m'a kɛ waati min. O ma jɔn ne bɛ to kɛ ne place la sisan. i fa bɛ se k'a kɛ i ba bɛ se k'a kɛ. K'a sɔrɔ ne empreinte tɛ yen. oui a bɛ kɛ o problème bɛ mɔgɔ caman na o. Ayi bon ne fa m'a kɛ ne kɔfɛ ne ba m'a kɛ ne kɔfɛ. e y'o dɔn cogo di i fa m'a k'i kɔfɛ i ba m'a k'i kɔfɛ i ka tila ka bloquer. Ne b'o dɔn ne ni fa kumana ne ni ba kumana ne m'a kɛ. mais cɛ dɔ bɛ lini la yan ko maraka m'a kɛ o maraka m'a bolo da o mais maraka fana ta ka ɲi ni e ka ɲi bɛɛ kelen o. Bon ne fɛnɛ bɛ n ta dɔn ne m'a kɛ yɛrɛ de parce que. non
mais i m'a kɛ a kɛra de empreinte de ma ta mais si min b'i la Mali kɔnɔ o si kelen de taara o azi kelen de taara pour que k'a sɛbɛn ka numéro kelen d'i ma o numéro in de referelen bɛ machine kɔnɔ bon n'i nana don min na k'a fɔ ko i sera a kɛli la i bɛna empreinte kɛ ka photo kɛ ka fɔ sisan i bɛna fichier kɛ mais i b'a fɛ ka i ka fichier ɲini ni wolosɛbɛn min ye wolosɛbɛn min b'i bolo yan ani ka nina kɛra ni min ye ka kɔrɔ u tɛ kelen ye. Bon ne ka wolosɛbɛn original de bɛ ne bolo n ma deli ka azi falen. Ne t'a fɔ i ta tɛ original ye parce que ne b'a dɔn Mali wolosɛbɛn maliyɛn de y'a labɔ Mali autorité de y'a labɔ mais n bɛ ka yɔrɔ min f'i ye o ye nin de ye i y'a kɛ parce que n'i tun m'a kɛ i tɛ se ka bloquer o. Bon ne fana tɛ se ka sɔn o yɔrɔ ma ne m'a kɛ bon ne fa ma taa kɛ ne place la ne ba ma kɛ. E tɛ se ka sɔn yɔrɔ la mais mun de y'i bali e kan k'o de ɲini sisan ka ma sɔn nin ma mais fɛn jumɛn de ye e bali. Voilà ne de tɛ ka se ne bɛ k'o de ɲɛɲini jusqu'à présent ne tɛ ka ɲɛ de sɔrɔ o la. Min ye bali ne y'o de ɲɛfɔ e ɲɛna tan nin de y'i bali parce que i y'a kɛ ka tɛmɛ. Ayi bon ne fana tiɲɛ yɛrɛ la o yɔrɔ in kɔni ne ma fɛn faamuya o kan RAS 24. E tɛna faamu sa mais ne b'a dɔn sa ko mɔgɔ caman de b'a problème kɔnɔ ne b'a dɔn mɔgɔ caman bɛ yen minnu i y'a kɛ olu yɛrɛ m'a kɛ mais i y'a kɛ ka photo kɛ. Ça va? Ne bɛ fɛ ka question dɔ de poser kun RAS 24. Oui. Comme n bɛ k'aw ka débat in lamɛn. A ye n pousser n ka se ka question fɛn aw ye quoi. Comme an balimakɛ ko ale a ma dali ka avec kɛ. Ouais. Bon comme e nana ko parents bɛ se ka k'i place la. Bon la bolo nɔ ta in o jɔyɔrɔ ye jumɛn de y'a ko la o la de. Ni bonyana de b'i bolo kɛ mais ni ma n'i ka âge mais ni parents ni âge ma ouais o bon ne b'i lamɛn quoi e ka continuer voilà ne bɛ fɛ ka min fɔ comme an balimakɛ ale ma dege k'a a ma deli k'a kɛ ouais a yɛrɛ ka kuma fɔcogoya la ne ma deli k'a kɛ voilà a ma deli k'a kɛ mais a nana bloquer a ma se k'a ka fichier sɔrɔ bon e ka réponse ye de ko peut-être a bɛ sɔrɔ a parents y'a k'a place la oui voilà i jɔ kɔrɔ en tant que i dun bolonɔ ma ta ne fɛ o man k'i bloquer quoi voilà i b'a dɔn kɔrɔ dɔ ye fichier question yɔrɔ de bon ne bɛ comme ne tununa ko la n bɛ fɛ k'o yɔrɔnin de i ka se k'o mun de b'a fɛ i bɛ bloquer i b'a dɔn wa awɔ numéro de don numéro de bɛ d'a ma depuis ale ma se depuis a bolo yɛrɛ ma de bɛ d'a ma awɔ o numéro in o bɛ registre a tɔgɔ n'a jamu n'a fa tɔgɔ n'a ba tɔgɔ la awɔ ko n'a sera empreinte tali la waati min a bɛ empreinte ni photo kɛ ɲɔgɔn fɛ o la o dossier in de bɛ bɔ ka d'a ma d'accord o y'a sɔrɔ ale yɛrɛ si yɛrɛ ma se a ma o y'a sɔrɔ a ma empreinte fana kɛ dɛ awɔ voilà ɲɔrɔ i jɔ n bɛna o yɔrɔnin f'i ɲɛna sisan i jɔ a ka tila kuma na dɔgɔ i jɔ ok bon sisan n'a taara sisan a selen kɔfɛ 18 ans na ko a b'a fɛ ka avec kɛ a bɛ taa avec kɛ yɔrɔ la dossier in tɛ se ka bɔ ka d'a ma fo n'a y'a tɛgɛ da machine kan n'a y'a tɛgɛ da machine kan sisan déjà numéro min dira a ma o numéro n'a tɔgɔ n'a jamu bɛ bɔ a bɛ dugu min na a fa n'a ba n'a kɛra waati min o bɛɛ bɛ bɔ d'accord donc sisan o de y'a ka dossier ye mais ani wolosɛbɛn min bɛ taa bi awɔ déjà o tɛ valider parce que wolosɛbɛn dɔ kɛra k'a kɛ ka tɛmɛ n bɛ fɛ ka question dɔ poser yɔrɔ la solution jumɛn de b'ale bolo sisan parce que i b'a sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ a k'a kɔnɔ pour que an ka occasion di caman ma o ka se k'i pro solution min b'a bolo a bɛ kɛlɛ de kɛ ko a ta tɛ hali n'a sɔrɔ a ta de don a bɛ se ka kɛlɛ de kɛ ko a ta tɛ i bɛ wuli ka kɛlɛ kɛ caman sigilen don m'a kɛ mais problème ba de bɛ i m'a kɛ i t'a dɔn fo i ka don a la e tun sigilen don i m'a kɛ parce que a problème t'i kun na mais bi i taara i empreinte ta tugun i ma kura sɔrɔ kɔrɔlen in fana o de bɛ yen i bɛ kariya ka kɔrɔlen in de ta ou i ka kɛlɛ kɛ min kɛra o t'i ta ye bi kɛlɛ tɛ sigi kɛlɛ tɛ i b'i cɛsiri de k'i nin di mɔgɔ tɛ se ka k'i place la mais i ye numéro de depuis i tɛ fɛn bɔ i b'o de dingɛ kɔnɔ mais RAS 24 min ka numéro bɛ ne bolo hali ni ne ye 20,000 ci a ma sini a bɛ fichier bɔ k'a ci ne ma a ye ne ka fichier bɔ yɛrɛ ka n tɔgɔ ninnu barrer ka âge ninnu barrer ka photo ci ma ko ni ne ma d'a la k'a filɛ ne m'i sɔsɔ ne m'o de fɛ e ɲɛna wa petit e ka question in ye jumɛn ye de mun o y'o kɛ mun de la e bɛ fɛ ka mun wɛrɛ de ɲɛɲini sisan wariko donna papier ko in na cogo jumɛn parce que ne a bɛ kɛ fu de o
Ah, wari ko dona tu amina wa. Voilà, abi ke fure. La fini doni fiyo rola. Parce que mɔgɔw n'i ye mɔgɔ bila ci dɔ la c'est obligé i bɛ sansi sɔngɔ d'a ma i bɛ a ka déplacement ni fɛnw kɛ parce que a fɔra k'a ka baara dɔ de bila quoi. Bon ne kɔrɔmuso ne yɛrɛ c'est pas forcément mais comme problème b'i bolo bon e de bɛ fɛ k'i ka problème résoudre bon tu es obligé ka fɛn dɔ kɛ pour que ka plaisir k'a tigi a ka se k'i dɛmɛ i ka baara la. Ali ko wari ko t'a la dɛ wari ko kɔni t'a la tiɲɛ de ka fɔ mais n'i ye problème sɔrɔ n'i donna problème kɔnɔ c'est obligé ka se ka ko dɔ kɛ pour que a ka ɲɛnabɔ. Sidi i bɛ ka yɔrɔnin dɔ fɔ non o tɛ parce que e bɛ k'a fɔ ko wari ko n'i ye mɔgɔ bila ci la i bɛ dɔɔnin d'a ma o yɛrɛ a taara business sira de fɛ. Ayi ne fɛ komi n'i b'i ka mɔgɔ min ci a ka taa essence sɔngɔ quoi i ka mɔgɔ min bɛna taa olu to ayi ne ka mɔgɔw tɛ dɛ baarakɛlaw ko tɛ dɛ komi n'i ka mɔgɔ baarakɛlaw ko parce que ale taara business sira de fɛ mais n'a y'a sɔrɔ pour que e k'a dɔn k'a fɔ ko problème t'i ka fɛn na munna a ma bɔ consulat la i bɛ consulat min na mun na. Voilà, consulat mɔgɔw ko k'ale tɛ corruption kɛ la ko ni i kɔni taara i ka inscription ninnu k'ale fɛ yen dɔrɔn i ka mɔgɔw bila u b'i ka fichier ɲini Mali la de ka sama i ma. E bɛ corruption de nɔfɛ e ko ko problème tɛ e la problème de b'i la ni ko problème tɛ e bɛ corruption ɲini. Ne de ye n ka mɔgɔw bila siɲɛ caman Korofina ni ambassade cɛla la u taara ne kɔrɔmuso ko n tɛ tiɲɛ yɛrɛ f'i ɲɛna ko ni ne ma wari bila ka na ko fichier k'ale t'a sɔrɔ bon n yɛrɛ ye n débrouiller n bɛ to ka information mun su la Facebook kan. A bɛ affiché olu ka plateau de sanfɛ olu de bɛ se k'a labɔ k'a d'i ma mais n'i y'a ye i bɛ ka corruption ko fɔ i bɛ tiɲɛ de fɔ i bɛ kuma jɛlen de fɔ parce que n'i y'a ye i ka mɔgɔ bila ka taa Korofina i taara mun de kama pour que i ka fichier kɔrɔ min bɛ yen n'a bɔra i b'a ni âge min b'i bolo yan k'olu ta ka corruption k'a la ka dɔ in supprimer ka bɔ yen données min b'i bolo yan pour que ka se ka baara kɛ n'o données e kan t'o de ma e ma bɔ t'o de la dossier min b'i bolo yan. Ne ma deli k'a kɛ carte nina ko ye ne sɔrɔ Mauritanie de RS24. Ne m'a fɔ i delila k'a kɛ sa ne t'a fɔ i delila k'a kɛ sa ne bɛ ka min f'i ɲɛna n ko a kɛra ka tɛmɛ a kɛra e y'a kɛ e m'a kɛ o a kɛra ka tɛmɛ chiffre dɔ de dira e ma ka tɛmɛ. Mais ni ne âge ma falen dun ni ne seginna hali ni ne taara kura kɛ normalement ne ta kan ka ye. Ni e âge ma falen mun de b'a to e bɛ taa Korofina ka consulat to yen. Consulat mɔgɔw de ko ne ka taa yen sinon ne ma taa yen yɛrɛ ma dɛ. A fɔ cogo di e ka taa Korofina Araveki bɛ k'olu de bolo yan. Olu ko k'olu bɛ se k'i ka inscription kɛ yan mais i bɛ taa fichier ɲini Mali la de. Non o ye nkalon de. Wallahi o de fɔra yan nɔ o de bɛ f'i bɛɛ ye yan. Na mais i Araveki kɛ yɔrɔ jumɛn. N y'a kɛ Lehido la Almeria da fɛ. Espagne. E bɛ se ka Araveki kɛ yan cogo jumɛn de la k'a fɔ e ka t'o ɲini Mali la ni problème tɛ e la. Mais o de bɛ f'i ye problème tɛ yen dɛ n ka problème ko fɔ dɛ u ko ale dan ye dɔrɔn n'i taara olu bɛ empreinte ta ka dossier bila ka taa Mali la i yɛrɛ i t'i ka fichier ɲini. Problème de b'i la kɛ problème de b'i la. Non bon situation in bɛ cogoya min na ne bɛ ka min faamuya a kɔnɔ. RS24 i ka fɛn kɛra i ma bɔ a kalama hali n'a ma k'i fa ni ba ye. I bɛ fichier ko in na mɔgɔ o mɔgɔ bɛ k'a f'i ɲɛna n y'a kɛ yan n m'a sɔrɔ n bɛ taa ɲini ni Mali la n bɛ min f'i ɲɛna problème de bɛ yen sinon a bɛ bɔ directement dɔrɔn i b'a kɛ yan n'a bɔra dɔrɔn i yɛrɛ bɛ se ka hali a lajɛ internet sanfɛ ka imprimer k'a labɔ. Ko tɛ jɛni u y'o fɔ u k'a bɛ se ka imprimer internet kan sisan. Si bon n y'o fana kɛ hali bi wallahi n ka fɛngɛ bɛ téléchargement en cours la a bɛ ɲini ka na 6 mois bɔ wallahi bila ne ma n ka fichier. Consulat mɔgɔw ka baara dɔn olu tɛ se k'a fɔ e ma e ka taa Korofina olu sigi kan ye jumɛn ye a bɛ labɔ yan de ni e bɛ taa ɲini Korofina problème de b'i la jago a bɛ bɔ business de la olu b'i ɲininka 10,000 20,000 waati. C'est vrai o kɔrɔ i ka taa régler ça de problème dɔw de bɛ yen n'i sera Korofina kɔni. Bon u ko ko ne n bɛ kelen fɔ aw ɲɛna ni mɔgɔ o mɔgɔ ɲɛsinna Korofina la Korofinakaw b'a dɔn problème de b'i la n'o tɛ a bɛ bɔ ambassade de la a bɛ bɔ consulat de la yan. D'accord u ko n ka segin ka taa kura kɛ n seginna ka taa kura kɛ u ye kuma kelen min fɔ ɲɛna o de kelen fɔra an ye tuguni. i ye filanan kɔni kɛ c'est sûr problème de bɛ yen. I y'a tɔ bɛ nɔni. Sisan kɔni n y'a faamu en tant que i ye filanan kɔni kɛ dɔrɔn problème de bɛ yen. C'est très clair i y'a tɔ bɛ nɔni. I y'a tɔ bɛ nɔni tɔ kana e bɛ problème yɛrɛ de kɔnɔ. Comme en tant que i ye solution sɔrɔ déjà i yɛrɛ k'i bɛ mɔgɔ sɔrɔ min bɛ se k'a bɔ bon i b'a kɛ ten quoi. Voilà bon ne ma baara de daminɛ fɔlɔ problème de bɛ yen sinon mɔgɔ ne tɛ wari ni ka papier ko da ɲɔgɔn na o. Non n terikɛ n'i ye baara daminɛ wagati i bɛ nin kɛ quoi 20,000 kɔni man k'i dɛsɛ. O 20,000 min i jɔ sa o 20,000 min filɛ nin ye n k'o bɛ business sira de est ce que ni problème t'i la mun na n'a tɛ bɔ consulat la.
vraiment a kɔni a kan ka bɔ yen de. Voilà. A bɛ laban o question kelen de la ne y'o de fɔ sa n ko an kana ɲɔgɔn munumunu sa ni problème yɛrɛ de t'i la e bɛ taa mun de ɲini Korofina pour que ka 20,000 di 0 fara o tɛ sara la n'a bɔra consulat la 0 fara a tɛ sara la Mali ni n'a yɛrɛ 0 fara de don mais n'i y'a ye mɔgɔ wɛrɛ bɛ k'a labɔ i bɛ na ni 20,000 ye n'o tɛ n t'a d'i ma a filɛ tan fɛn wɛrɛ t'o problème de bɛ yen. Comme an bɛ live la sa dɔgɔ i bɛ Aras ta privé la ko i ka ci tɔw ɲɛfɔ aw bɛ se ka. Awɔ Aras ka numéro bɛ n bolo a ka numéro bɛ n bolo. Voilà. Si mais Aras question wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen tuguni. A ɲɛfɔ. Yan nɔ passeport. 128 ani dɔrɔmɛ 3 jate de don. Yɔrɔ jumɛn passeport e bɛ jamana jumɛn na fɔlɔ. Ne bɛ Espagne de Espagne Almeria. Espagne olu de bɛ euro fɔ tan nɔ quoi. I b'a fɔ euro de la de sinon ne 128 euros. Espagne olu de bɛ euro fɔ tan. Euro ani 3 awɔ 128 an ka kɛ 128 ye sa. 128 euros passeport bɛ bɔ o de la Espagne. Passeport bɛ bɔ o de la bon i bɛ tila k'i ka dépôt kɛ n ka cɛ i bɛ 5 mois de kɛ 5 mois ka sɔrɔ i m'i ka passeport i ɲɛ la yɔrɔ o ye fɛngɛ bɛ mun bolo an tɔw kɔni an da t'o kuma la yɛrɛ bon carte d'identité fiche individuelle bɛ mun bolo ani mun ka carte b'u bolo ne filɛ k'olu de ta f'i ɲɛna. Ouais parce que il y a aw yɛrɛ de ɲɛna aw maliyɛn de minnu bɛ Espagne parce que ne bɛ k'o de fɔ c'est dire problème y'an yɛrɛ de ye an bɛ taa ɲini yɔrɔ o yɔrɔ o si tɛ an yɛrɛ de don consulat ambassade ninnu bɛ sigi kun ye an de ye olu bɛ se ka sɔn cogo jumɛn de la passeport 100 ni dɔ passeport 100 et quelques euros or que passeport ye 84 euros 85 euros de n k'a fɔ 83 euros de don passeport. Ouais parce que hali fɛngɛ Côte d'Ivoire ta fɛnɛ o y'o de ye o ye 88 euros de ye yan. parce que an de lamina ne bɛ o de fɔ sa maliyɛn tɛ kɛlɛ kɛ bɛɛ bɛ na live la 24 min gɛlɛya bɛ na bɛɛ bɛ n wele bɛɛ bɛ message ci mais a wuli tɛ c'est-à-dire si t'a ka ci bila pour que ka fara ɲɔgɔn kan i ka ye kɛnɛ kan ka kɛlɛ kɛ aw bɛ taa yira de consul minnu bɛ yen n'u tɛ baara kɛcogo la aw de bɛ kɛlɛ kɛ olu bɛ bɔ yen aw de bɛ kɛlɛ kɛ baara ka jɔ aw de bɛ kɛlɛ kɛ consulat ka datugu i ka taa minnu b'aw ka affaire kɛ i kana mais si tɛ kɛlɛ kɛ Italie anti-Catina bɛ yen e b'o kɔnɔ wa i t'o kɔnɔ. Ayi ne bɛ non ne tɛ Italie ta in kɔnɔ. Non moi je sais i t'a kɔnɔ ne b'o dɔn. Ok Aras a ka fɔ o de don. E t'a dɔn yɛrɛ k'a fɔ ko an bɛ nin na san 1 sisan problème t'i da la parce que i tun ma don problème kɔnɔ. Ouais parce que bɛɛ y'a ɲɛ YouTube sanfɛ bɛɛ y'a ɲɛ problème mun passera Faransi ani diɲɛ jamana tɔw la bɛɛ y'a ɲɛ nin na Espagne groupe filɛ i ka groupe bɛ ne bolo yan i ka fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ n dafalen bɛ yan Allemagne ta bɛɛ dafalen bɛ yan Turki ta bɛɛ dafalen bɛ yan jamana fɛn fɛn b'a anti-Catina ko kɛlɛ la ni maaw b'a kɔnɔ ne b'u maa kelen bɛɛ dɔn kelen kelen parce que a fɛn bɛɛ saisie bɛ yan a fɛn bɛɛ saisie bɛ n ka ordinateur kɔnɔ yan ne b'a dɔn e t'a kɔnɔ. Ayi ne t'a kɔnɔ parce que depuis ne nana ne bɛ kalan na. Voilà ko voilà Faransi ta ye nin de ye ko 85 euros. Bon an kɔni ta 128 de ye dɛ. Aw bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo jumɛn de la aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo jumɛn de la aw bɛ jamana ko kan tɛ ni min y'a ka passeport sɔrɔ dɔrɔn e cɛ hali n'a kɛra 130 euros de ye ne bɛ n ta sara pour que n kan t'a sɔrɔ nin tɛ o. O de yɛrɛ de ye dɔw yɛrɛ u b'a fɔ hali n'a kɛra 200 euros en tant que se b'ale dɔn ale b'a. Voilà nin si t'a ɲɛnabɔ parce que an bɛ marché ni wari de. O de y'a to an tɛ ni y'an ka matériel de ye quoi n b'a fɔ an n'a mɔnna de quoi. Bien o de don aw bɛ wuli ka kɛlɛ de kɛ non nin tɛ kɛ nin hali n'a sɔrɔ dɔrɔmɛ 1 de dalen b'a kan o bɛ bɔ a la de nin de don. Et puis n'a kɛ kalo 1 ka Faransi yɛrɛ ta n'i y'a ye an bɛ ka kɛ ko kalo 1 ka passeport ka bɔ an ye kɛlɛ de k'a nɔfɛ an ye kɛlɛ de kɛ a tun bɛ san 1 ni kalo 6 kɛ n'i y'a dépôt kɛ i tun t'a sɔrɔ. Ouais o ye tiɲɛ ye. Merci i tun t'a sɔrɔ mais kɛlɛ de kɛra pour que a ka bɔ a la maa dɔw de tɔgɔ tiɲɛna maa dɔw de joginna maa dɔw de mago sara. Kosɛbɛ. Bon ni bɛɛ dara k'a fɔ ko non bon n'a bɛ nin kɛ cogo de la ne tɛ nin na donc a bɛ kɛ tan de mais an bɛ taa min on va où là. Problème t'a la n y'a faamuya Aras 24 an b'a tɔ fɔ privé la n'Ala sɔnna. Ne kɔrɔkɛ. Ça va somɔgɔw kɔni baasi tɛ yen. Baasi foyi tɛ e yɛrɛ dun. An yɛrɛ bɛ yan baasi foyi t'an na. N tɔɔrɔ t'aw la yen. An bɛ Ala tanu aw yɛrɛ dun. Non baasi foyi tɛ alhamdulilayi. Ne kɔrɔkɛ baasi dɔɔni kɔni bɛ ne la bi. Cogo di. Catastrophe ne kɔrɔkɛ ne kɛlen ka billet san ne yɛrɛ
Est-ce que va kalama jeudi jan temele ne bora consulat ne taara n den ka passeport kɛ d'abord yɛrɛ ko passeport Mali consulat la ko passeport urgent 180 jamana jumɛn fɔlɔ Faransiya ok n taara ye ka den ka fɛn kɛ ko 85 passeport urgent ko 185 €. M'o kuma cɛ an y'o sɔrɔ passeport urgent normalement a b'a sanfɛ ko 2 jours mais ne kɔrɔkɛ ne ye 2 semaines ne kɛ yanni ne bolo bɛ da o kan o tɛ problème foyi ye ne ka passeport date bɛ ban bientôt en même temps n ye n ka billet ta n ko comme n taara den ta kɛ n bɛ renouvellement na ka n ka carte renouveler mois de janvier donc comme ça n ko n bɛ n ta déposer à l'avance dɔɔni i b'a fɔ a la ka fɔ ne tagara ka den ka passeport récupérer k'o fɛn et puis k'u bɛ message ci ma ne kɔrɔkɛ ne ma message ye dɛ ne wulila ka taga ka rendez-vous ta k'a ɲɛ kumu ka don ma message ye ni rien fɔ ka taa ɲɛ kumu k'an to dusu la ko passeport ma bɔ ko parce que ko ne ma message sɔrɔ n ko ne dun fɛnɛ tɛ bɔ yan donc n ye kɛlɛ kɛ jani den ka passeport dalen b'u bolo u ye n ka passeport ta k'o di yan e bɛ mun faamuya o ko la passeport urgent 185 ma message sɔrɔ n passeport bilalen b'aw bolo yen ne bɛ min faamuya nin na nin b'a yira k'a fɔ maliyɛn den minnu bɛ yen n'u kan ka kɛlɛ min kɛ sisan an bolo tɛ ɲɔgɔn bolo ne kɔrɔkɛ o si tɛ kojugu problème bɛ ne yɛrɛ la ka ne to Mali la depuis Ala ye ne da ne ma deli ka araveki kɛ ko 2 ne yɛrɛ kun bɛ Côte d'Ivoire araveki ko daminɛla k'an to n mamuso fɛ yen Côte d'Ivoire donc du coup ne nana Mali la ka na n ka passeport kɛ ka segin ka taa n nɔ la donc ne ka passeport ye récupéré la n kɔfɛ maintenant fiche visuelle min bɛ yen je savais pas ne tɛ foyi dɔn donc ne taara ambassade la passeport fɛn yɔrɔ la ka fiche visuelle y'o de di ka ɲa passeport photo ni n ka fɛnw bɛɛ kɛ bon dans ma tête ne kɔni n k'a bɛ to yen bon denmisɛnninya kun bɛ na ne m'o su jate a tora olu bolo yen donc maintenant passeport il est valable de 5 ans ne nana Maroc visa bɛ ne kun France visa bɛ ne kun yan sisan ne ka passeport date kan ka ban bientôt ne de taara sisan ko n bɛ taa n ka passeport renouveler ne ka passeport numéro ani n ka carte nina numéro ne kɔrɔkɛ kelen tɛ n ko cɛ y'a fɔ n ye bolo 2 da n ka kule n ko a bɛ se ka kɛ cogo di n turulen la ordinateur kɔfɛ k'a ye c'est pas vrai donc maintenant n bɛ catastrophe de kɔnɔ ne m'a dɔn ne da bɛ n ye sunɔgɔ tɛ n ye ne bɛ renouvellement na n ka titre de séjour la bientôt n ɲɛ bɛ min na i bɛ ka min fɔ ka ne nin recherche ɲini ka bɔ don min na n bɔra n'a ye don fɔlɔ min na mɔgɔw ma da la n y'a kuma fɔ n ka video fɔlɔ min na k'a fɔ passeport bɛ sɔrɔ i kun mais ani ka nina i numéro tɛ kelen ye ma da la ne dalen b'a kisɛ ne b'a dɔn passeport b'i bolo mais et puis yan ne y'a sɔrɔ namara kun bɛ ne ka passeport la n ma deli ka fɛn yɛrɛ kɛ ne taara yan masa préfecture mɔgɔ ye ne ka passeport minɛ ka taa vérifier 6 mois ne ka passeport problème foyi tɛ ne ka passeport la après ne ka passeport na u ye tampon visa sigi a la maintenant n bɛ segin sisan ko n bɛ taa n ka passeport renouveler n yɛrɛ y'a ye yan walayi numéro bɛ ne ka passeport kan ani min bɛ carte nina fiche kan walahi kelen tɛ ne tora train kɔnɔ ne kirinna bi ne bɛ bali min na ne bɛ dɔgɔtɔrɔso la ne ye nin kuma fɔ a bɛ taa kalo 6 ou bien kalo 6 ɲɔgɔnna na n ko maa minnu sigilen don ko passeport bio n k'u ka passeport sanfɛla lajɛ nina numéro an'u ka fiche n k'u k'a lajɛ n ko wali numéro don da bɛ n ye sunɔgɔ tɛ ye a kɛɲɛ yɛrɛ foyi n seli ko tan n bɛ dugawu kɛ n m'a dɔn n b'a kɛ cogo o cogo san joli n bɛ fɛ ka taa n bamuso man kelen n m'a dɔn n tun bɛ maɲumako la den ta nɔfɛ wa ne kɔrɔkɛ ne ye n den ka fɛn kɛ yan mois de janvier le 8 o yɛrɛ kɛra cogo min na ni rendez-vous ta a mɛnna o ma sɔn k'a kɛ u y'a refuser ne dɔnbaga dɔ de bɛ Paris o de ɲana ne ma ka don ne den ka wolosɛbɛn ye Mali yanni ne ka n den ka wolosɛbɛn ta n ye min sara ko 100 € pour que n den ka wolosɛbɛn gansan ka se ka bɔ a bɛ preuve bɛ n bolo ka bɔ o la ne kɔrɔkɛ n den ka Mali wolosɛbɛn fɛnɛ kɛra problème ma k'o ye fɛnɛ maintenant pour que k'an bolo da araveki yɛrɛ fɛnɛ kan ko fo ka wari sara dugu na n ko n t'o kelen ni sara ala kɛ n dɔnbaga dɔ bɛ Paris o tigi y'a minɛ ka don n'a ye le 8 septembre n taara ninnu fɛ n ko fiche visuelle ko fo 2022 n ye mɔgɔ dɔ dɔn Mali la o ko ka 20,000 sara a ye k'a b'a bɔ ka di ne kɔrɔkɛ ne ye 20,000 di sɔgɔma wula fɛ ne ka fiche visuelle dira ne ma n mako b'a la
parce que business ouais parce que avec beau business voilà parce que business là o yo amabo yande arabe ne den ka arabe ki kere ya mais ne den ka individuel ma boya abora ay abirebu na pe bebe mbulali sisa abora fo malela sogoma ne wari di sogoma wula fe vers 17h tiako ko kabene wuli 17h45 tiane ne wala ka ne den ka fisitine ma ne tara lande me ne rendez-vous sur ordre ne tara considérer ka tan den ka passeport fe mi madala ka fo nga pass fe mi kera mumuto bo malla masa ka dala ngo c'est vrai fon de ka passeport sur le ngone de ka passeport fi sur dom na fi sugu do ne fli al ne ya papier sur dom na ma ne fli wallahi de alay mais yere ka pa ne ra ko ma da akenya foi tinye ne ka passeport numéro ni nga carte ni na numéro ne ko reka kinente donc ça veut dire ko ne tise ka passeport ne tise ka o le tise ko renouveler ko ne kana ni fiche visuel ko lube RD correction ko la maintenant dobora ne do fe me ka sirati ke me ka shida kata ko ne kana ni 400 € kale ba ke ngo me to français antadi akai ala ka bombe ala mine mais wallahi ne ko nte ya fam mali considam nte ya fu ma jien frala wala kana ya fu mflo manma ko de ma don ba ke tugo ngam passeport dati be bantle depuis ala ne da madli ka passeport flake ni arali bala normalement abi empreinte ta ni empreinte be abi naski ka empreinte ta normalement korolem be abe bo abi nga problème duguma moko ko ne kata sanfé moko fe ku u kan tege nota dro ko korolem be o be na korolem bo ka di bo di olu be barake no e sanfé moko ko lu ti sika ke ko duguma moko de ba ke njigina duguma no nya dikele duguma moko ko sanfé olu ti sika fo ko lu tay passeport ko sanfé moko de be sika passeport empreinte fiche visuel bo ka dinema olu ene la munu alu man jati iba fo ko wulu de be ka kuma nunu fe ne bo manima ko de la mais o de ko parce que imagota la wali numéro de bibolo et tadbe do fana ka iba soro e ka numéro yi abe do de ka passeport ka do fana tabe e ka passeport ka amakete ya donc si ça ya ke chungo minna si aw fla bebe na detri siga fo itala aw fla bebe na detri ninde do parce que nous ye mimbe ka passeport ka no bora e ka passeport ka fo e ka siga passeport were soro ni numéro were fo yele ma were de cadeau wala yelema iba fo façon mais ne ko sisa mais ni arabe ki kurake dun ne parce que ne bolo na be ne ma deli ka arabe ki ke ko fla ala yere bodo ma deli ka ke ko fla ni nshi foi nshi normali ça arabe ki kura dronte iba do problème en kanu ko ete garazi ka kuma infamia parce que odona arazi ka viro dola ako mogo fula u bebe nina kele numero la ko de kera ko alaban kera ko jugu e mogo do imbolo ete infana kera o jugu de la mogo were e ka nina numero de tara mogo were ka passeport la sa voilà c'est ça do de ka numero play ka passeport ka ere ka numero ti ka passeport bo e ka numero sisa obe do bolo donc sisa obe to de mali bi sika ni be régler mais muna ateke anyere ete bonete bo ande frangonga en tant que temps perdu ka frangonga ka chaya ka ke jamakulu mini fanga bula pour que ka sega nyogon de me begi ka hake soro jonya te foite bebi ka hake de nofe mais sini ni ne nta soro ne be bo kele kono mba foche ne ta la fiera har ni go ko watande wa kemede be to di business la o kap sanga do fara jama inka pour que ka fanga duma wallahi ikan jama nyekande mu yere banka ne b'a kɛ cogo di sisan Kenya foyi de tɛ ɲɛ ma dɔn bɛ fɛn fɛn kɛ n b'o problème de kɔnɔ bientôt ne bɛna le renouvellement la c'est ça le problème passeport date bɛ ban dans 1 mois ne bɛ renouvellement la janvier n bɛ mun kɛ passeport date bɛ ban a tɛ 1 mois yɛrɛ bɔ tuguni kɛcogo fila de b'a la i bɛ kariya n'u ko wa kɛmɛ de n'i b'o sara i b'o sara o ye business sira ye dɛ o bɛ taa wolo kɔlɔlɔ min na ne m'o proposer ye fɔlɔ u si m'o proposer ye fɔlɔ so kun bɔtɔ la min kunna na o cɛ o de kun tɛ ambassade kɔnɔ de ko kun jɔlen bɛ gala gardien gansan ivoirien dɔ o de kunna na fo kunna ko ye business de ta malien dɔw ma kunu ka bɛn ni nin ye ni ma se kasi ko la o malien dɔw ma kunu ka bɛn n'a ye kasi ta ɲɛnabɔ n ye sunɔgɔ tɛ n ye bien to n bɛ taa n ye bien de ta o yɛrɛ si tɛ problème n bɛ renouvellement de la bien tout n bɛ renouvellement de la o de bɛ k'an tɔɔrɔ a mana kɛ cogo cogo biométrique bɛ e bolo e ye san 5 kɛ carte biométrique bɛ e bolo e bɛ ka baara kɛ n'o ye mɔgɔ minnu b'a sɔrɔ fewu fewu c'est vrai aussi maa dɔw bɛ yen minnu b'a sɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ de donc a problème ka ca soit i ka sɔn n'i ko ko million de i k'o sara ka don a da fɛ o bɛ dépend yɛrɛ de la ou i ka wuli ka fara jama kan
jama ka wuli détermination da aw be consulat fermé cogo cogo ka fermé pour que nin problème ka résolu en tant que no rete ñanabo cogo tala eta bi se ka ñanabo sini ete manifestation na eta bi se ka ñanabo sini har ni jama be bo domina ete bo e bora jamana e kelen fula sabanani jonde beta personne mo citeta bebe blad ko ta be ba fambe kele la meilleur que kelete parce que jama min be bo olu ti se ka keleke bon e kan ni ñere tumbe dogola idum bado sanjole on ba kele la mega passeport bi wolo be barala mais nana blad ko no bi ya do ka fambe kele mina chien de do c'est vrai voilà mais kunu antu mala no tire de ba de fe ni chien na me janga jela ku ko o chien yu donc nin koni de nin de ya meri solution ye jama de be fara ɲɔgɔn ka wuli tiɲɛ kan bɛɛ ka prévu de b'i bolo ne o de fɔ san ko maa bɛ nin nena ko la i ka fichier o b'i bolo ye défaut b'a la i ka carte d'identité b'i bolo ye n'o t'i bolo si min bɛ d'i ma o b'i bolo i ka passeport dépôt kɛ i ma passeport sɔrɔ o b'i bolo nin ye kɛlɛkɛbɛrɛw ye kɛlɛkɛbɛrɛ minnu ni wulibaliw de don Deni ta be se ka bɔ ka taa yira consulat ka datu. Ne ma blanc kuna tile kelen ka fɔ ko ni problème mina ni dama tɛ din sigilen no je tranquille visa be mɔgɔ mun kun n'a sɔrɔ RL kun bɛ ne ka passeport la ne kun tɛ se ka tɛmɛ Maroc kuma tɛ France ma mais problème n ka passeport ya problème foyi t'a la maintenant renouvellement selen ne man sigilen ka hakilila tigɛ ka bɔ yan ka taa n den ta minɛ ouais bon en cas n'an sera étape dɔ la e dentigi de denw de b'i bolo i bɛ baara la i bɛ balo cogo di ne ka miro yɛrɛ de ma n bɛ renouvellement de la wa sisan pour que ne ka se ka nin ko ɲɛnabɔ ne ka contrat bɛ ban dans 3 jours fɛnɛ ne obligé k'a fɔ n k'u ko 3 jours k'a bɔ n ka sara la pour que ne yɛrɛ tɛ pari ne bɛ fɔ wura nin ne bɛ bɔ yan ka taa fana ne solila ka bɔ yan ka taga wa ne bɛ se yan nɔ don hali o don tellement que ne bɛ nana den banana ne bolo hali sisan ne den man kɛnɛ ka taa maɲumakɛ ka ninnu dara depuis sɔgɔma fo wula fɛ ne bɛ maɲumakɛ la ninnu bolo ne ka passeport numéro ni ka carte ni na kelen tɛ ka maɲumakɔ sugu bɛɛ ka ninnu dara dugumamɔgɔ ko ko n ka yɛlɛ sanfɛ sanfɛmɔgɔ ko ko n ka jigin duguma u bɛ ka ne bila cibi tabala finalement n bɔra de n b'a dɔn n bɛna a kɛ cogo o cogo. ah mais c'est dommage an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna dɛ a cogoya ka gɛlɛn dɛ mais a fura y'an yɛrɛ de ye ni mɔgɔ ko mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo t'a la n'an yɛrɛ de tɛ dɛ c'est dire ne bɛ min fɔ walahi n'a se bɛ ne ye bi fɛn fɛn bɛ nin gɛlɛya kɔnɔ n b'a bɛɛ ɲɛnabɔ mais a se tɛ ne yɛrɛ n da ɲɛ n se de n da ɲɛ ka taa information de ɲini n da ɲɛ ka t'u nkalontigiya de n da ɲɛ ka taa tiɲɛ de ɲini ka na n'a ye mais e bɛ taa ɲini cogo min na i bɛ k'a kɛ minnu kama olu yɛrɛ tɛ bɔ fo n'u cɔrɔna waati min olu yɛrɛ tɛ fara ɲɔgɔn kan olu yɛrɛ bɛnnen yɛrɛ tɛ solution bɛ sɔrɔ a la an b'o de kɔlɔlɔ kɔnɔ san kelen an bɛ nin na mun de kɛ ne ta in kun ye Nina ko de parce que ne ye Nina kɛ ne ye kura kɛ ne ka kɔrɔlen de bɔra yan ko in ma nɔgɔn dɛ ni dɔw y'a ta fɔ i yɛrɛ bɛ i b'a fɔ ko non ko c'est pas vrai kana kasi parce que ala n ko maaw bɛ yen kasi n b'a kɛ cogo di ni n bɛna le renouvellement na bientôt dugumamɔgɔw ko ko RL bɛ se ka ɲɛmɔgɔ ko ko olu tɛ se k'o régi ko Mali de bɛ se k'u ka nin RL régi n ko mais normalement la ni ne tɛgɛ bɛ se ka da o ka machine na ni tɛgɛ dara ne tɛgɛ nɔ bɛ fichier bɔ a b'o de bɔ k'o di a bɛ correction n'o ye mais mun na a b'a fɔ ko ne ka taa Mali la k'o ma kɛ yan. parce que mago t'a la e bɛ souffrance min na hali ni tɛ ka kuma fo b'u kɔ don ka taa mɔgɔ wɛrɛ ka côté la après o to k'olu yɛrɛ fɛnɛ na ma u b'u to la dɔrɔn k'u ka datugu sɔɔni sera dɔrɔn ko barajigɛri sera ne bɛ bɔ Paris ka yana sɔrɔ kuma min na il était 23 heures n bɛ so hali ma se ka foyi kɛ n yɛrɛ k'an bana de lendemain n seginna ka taa hôpital la. bon yala i mago tɛ ka gɛlɛya la o olu mago bɛ wari de la i b'a dɔn c'est dire an ka état i ye mun de kɛ i ye wari de bila sentiment ɲɛ. ouais grâce o tiɲɛ ni maa o maa ye nafolo de bila sentiment ɲɛ e tɛ hinɛ bilahi maa bɛ sa i ɲɛna i ka foyi maa ka ɲɛnama bɛ détruire i ka foyi kana lajɛ i bɛ kasi de i bɛ taa fɛn fila de don i b'u yɛrɛ d'u ma i bɛ sɔn ma ou bien i bɛ nafolo d'u ma a banna mais sentiment i ka foyi t'a la fɛn fila de don i b'i yɛrɛ d'u ma i k'i sɔrɔ o ye kelen ye kuma in ka kunna dɛ o i ka sɔn n'i ko ko 20,000 dɛ i k'o di i mago ka ɲɛ bon muso caman de bɛ o y'a dɔgɔmanin de Aras i ka dignité bɛ ban ne de bɛ k'a fɔ ne ka prévu bɛɛ bɛ n bolo parce que
se ka bɔ ka kuma parce que ne ka prévu bɛɛ bɛ n bolo passeport n den ka passeport ko la ko passeport VIP o ye 2 semaines ta o de kɛ n ye min sara presque 200 € k'a bɛ message ci message ma ci n ye rendez-vous de jagoya sɔrɔ n yɛrɛ n taara don k'o t'a di kun na rendez-vous tɛ n ko wala a b'a di na rendez-vous tɛ n ye mankan ci k'an bolo 2 dan ka kule k'an ka dileki bɛɛ bɔ n na ka sɔrɔ ka n den ka n dun bɛ n ka fini bɛɛ bɔ n ko n'aw m'a di wala n bɛ n ka fini bɛɛ bɔ yan n ye n ka dileki bɔ n bɛna kulusi bɔ tuma min na o ka sɔrɔ ka n den ka passeport woloma k'a di yan n ko an b'a fɔ ko fa de b'aw la ne yɛrɛ ta ka jigin n'aw ta ye n den ka passeport dali o de ko passeport VIP hali sini a reçu bɛ n bolo e bɛ mun faamuya o kɔrɔ normalement passeport VIP ça fera 2 semaines munna tile 2 munna o bɛ taga 2 semaines sɔrɔ plus a ma message ci ma message ma ci ma n ko walayi n k'a b'aw bolo yen et puis mɔgɔ dɔ de y'a fɔ fɛnɛ k'a bɔra k'a b'u bolo n donna n ye n ka sapereki kun bɛ n kunna n y'a bɛɛ bɔ ka dileki bɔ n ko n'a ma di n bɛ n ka tapi kɔnɔ wa bɛɛ bɛ n filmer a b'a ye réseaux sociaux kan fɛnɛ ko fa de bɛ na muso ka sɔrɔ ka ko non k'i jɔ madame muso i jɔ madame k'a dun dɔrɔn k'a woloma dɔrɔn ko n ko n ka pièce photocopie di n y'o di dɔrɔn muso in ka fɛn di yan e bɛ mun faamuya o ko la hali u b'a fɔ ko message ni mɔgɔ y'a ka passeport déposé ko calculer hali passeport in tɛ kalo passeport min bɛ ninnu bolo a ka ca ni passeport 1,1 a tɔnɔ de b'u bolo yen mun na i bɛ kalo kɔnɔ i b'a dɔn min dɔn wa n ka numéro i bɛ n ka numéro in ta i jɔ n bɛna i ka prévu ci ma n bɛna ci ma baarakɛyɔrɔ la ni n ye temps sɔrɔ n bɛ conseiller wele ou bien ka vice conseiller wele ou bien ka ambassadeur wele n bamuso mankan bɛ taa la min maɲumanko sugu bɛɛ la ninnu bolo ninnu bannen don ko tɛ se ka régler ko Mali ko parce que ko ne m'o kɛ ko n'o kɛ Mali n ko mais dugumamɔgɔw ko k'a bɛ se ka régler aw ko k'o tɛ se ka régler ko ne ka jigin duguma non n bɛ n da walayi ne tɛ se ka foyi sunɔgɔ n bɛ su kasi n bɛ tile kasi maɲumanko la ne ka yɔrɔ dɔ fɔ ɲɛna ne bɛ nin kɛ ka ɲininka de mais ne t'a dilanbaga ye o ye kelen ye filanan i bɛ ye kɛlɛ de kɔnɔ i bɛ ye combat de kɔnɔ i bɛ telegram télécharger pour que an ka se k'i ladon groupe kɔnɔ si parce que ne mɔgɔ dɔn minnu bɛ taa Gayi n bɛna Gayi bolo fo n'o ye fɛn parce que ne tɛ se a kɛcogo la ka fo ni n y'a fɔ Gayi ɲɛna n'i ye telegram yɛlɛ i bɛ message ci ma WhatsApp fana sanfɛ pour que n ka se k'i ka prévu ninnu sɔrɔ numéro kelen na WhatsApp sanfɛ n'o ye oui ne ka nin numéro in de don 06 66 80 33 07 nin numéro o de y'a to n t'a fɛ 66 06 66 oui 80 43 07 oui 66 06 66 80 43 07 exactement dala sira bɛ message di ka message problème foyi t'a la inchallah ok bɛ bɔ ligne na pour que ka mɔgɔ wɛrɛ ta inchallah oui n bɛna mɔgɔ wɛrɛ ta ka fara nin kan ok hakɛ dɔ question dɔ de bɛ n b'a fɛ k'i ɲininka o la quoi parce que ne ta in ne fana bɛ renouvellement de la passeport kɔni tɛ ne bolo carte consulaire dɔrɔn de bɛ n bolo mais anw fɛ ni carte consulaire b'i bolo u bɛ titre fɔlɔ in d'i ma ni passeport t'i bolo filanan na kɔni hali k'i sen b'a la parce que ne bɛ renouvellement yɛrɛ la sisan o ye ne ta refusé quoi bon n tɛ kalan yɔrɔ fana na parce que n bɛ dɔgɔtɔrɔso de la n bɛ opération yɛrɛ la ka preuve fana ci u ko fo n ka na ni passeport dɛ oui ça va alhamdulillah je suis en direct d'accord ça va ok merci fo n ka na ni passeport de n'o tɛ n ye demande fɔlɔ min kɛ renouvellement na o y'o refusé ko fo n ka na ni passeport de bien sûr passeport de b'a to k'a dɔn k'a fɔ i ye malien ye voilà donc n taara Mali consulat la u yi n ka ni n ka mɔgɔw de taara dɛ u yi n ka ni na kɔrɔ in de labɔ k'u bɛ taa o di an ka muso min taara ne nɔfɛ k'u bɛ taa o di o ma ne ko n ko aw bɛ se ka taa ne ka ni na kɔrɔ di mɔgɔ wɛrɛ ma tuguni ko a bɛ ne ka ni na di ne yɛrɛ de ma ko pourquoi u y'a di ne ma yɔrɔ min na dɔrɔn ne y'a kuru k'a dɔn poche kɔnɔ u ma da o ma muso ɲininka ko ne y'a sɔrɔ wa ne ko ayi ko a ma bɔ fɔlɔ n k'u ko a ma bɔ fɔlɔ quoi muso min taara k'u ɲininka wala ka u k'a fɔ a ye ko a ma bɔ dɛ u ko k'u ye fɛn dɔ di ne ma quoi muso nana ko Mali consulat ko k'u ye fɛn dɔ di ne ma ne ko ayi n ko ma foyi di ne ma k'u ma foyi di ne ma ko u ma foyi di ne ma ko a ka t'u ɲininka u ma foyi di ne ma ko u tɛ
cɛ tilara ka jɔ ne la tuguni ko ne b'a fɔ muso ye kuma fɔ n di ne ma ko ni muso in ma da la ko muso in ka jɔ olu ka ne ka fiche koro in sorti k'a di muso in ma mais o don kelen na u ma di muso in ma dɛ mais an sagire muso ni Guinéenw de taara u ka consulat la a tilara ka rendez-vous ta ka bɔ ne kɔfɛ kana Mali ambassade la u yi n ka fiche koro de sorti k'a di muso in ma a ma sɔn ka rendez-vous di ma don tɔw la a yi rendez-vous di ma samedi de ko n kana bureau la an ka mɔgɔ n'u ka bureau la a yi ne ka fiche koro in bɔ k'a da ne kɔrɔ i b'a fɔ ko ne sen de bɔ n kɔrɔ kan cun kunkolo kan no n terikɛ a ma nɔgɔn dɛ ko in ma nɔgɔn dɛ mɔgɔ bɛ ka ko minɛ minɛ na ko ne y'o de fɔ depuis kɛlɛ daminɛ n ko hɛ aw t'a dɔn de aw bɛ kɛlɛ min na a ma nɔgɔn dɛ wa mais i ye kuma kelen de fɔ kuma in ni an bɛɛ y'an yɛrɛ ye o kɔnɔna na parce que siɲɛ ye siɲɛ de hali n'a b'i ka waati min na mɔgɔ si tɛ de se ka kɛlɛ in kɛ n'anw yɛrɛ tɛ a ka di mɔgɔ min ye o de don a man di mɔgɔ min ye i filɛ ka exemple min di muso in ma mɔgɔ caman bɛ yen ni passeport b'i bolo u tɛ wuli mais sisan de a kɛra tiɲɛnikɛyɔrɔ ye kasi bɛ na wuli aha mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ ne wele ne b'a fɔ de an yɛrɛ tɛ ne bolo ne b'o de fɔ ne tɛ jaabi di mɔgɔ ma ne y'o de fɔ mɔgɔw ye kama min bɛ ne wele o cɛw ka ca dɛ message kɔni ne b'a lajɛ de ka tɛmɛ s'il vous plaît parce que anw bɛ nin na san kelen aw bɛɛ y'a dɔn ni mɔgɔ min ko k'ale tɛ nin kalama bilahi nkalon de don mais bɛɛ sigilen don bɛɛ b'i ta la kɛrɛfɛ a ɲɛnabɔ bɛɛ tun min n'a wolola min na o kɔfɛ i bɔra ka kuma min fɔ ko Mali la ko business ko in o ye wulibali le parce que ne yɛrɛ ta yen ne tellement que ne kamana gana kura in ne ye dɔ wele ko dɔ de ye dɔ ka numéro di ma ko n ka o tigi wele k'o bɛ se ka a bɔ ni Mali ye quoi ne y'a tigi wele ale ko ne ma ko sisan kɔni ko ale bɛ se ka bɔ ko mais ko 60 de don quoi ah voilà mais i mago bɛ wari de la o il s'en fout de nous i mago foyi t'anw na i mago ne ko a tigi ma ne m'a fɔ mineurs tɛ ni wari b'u bolo n ko ne bɛ yɔrɔ min na n ko ne tɛ contrat la wa l'argent du poste ne bɛ 15 euros de sɔrɔ l'argent du poste la u bɛ 15 euros de di ne ma kalo la ne bɛ se ka o économie ka taa fo 60 la cogo di ko ka ca dɛ bon ne ko a ma n ko mun b'a yira ne la parce que ni ne yɛrɛ donna Google kɔnɔ internet la ka taa voilà ka taa ni ne taara k'a lajɛ a bɛ kɛ ne ɲɛ na a bɛ kɔrɔlen de labɔ k'a di ne ma ne ka kura yɛrɛ t'a kɔnɔ ne ko a tigi ma ko ni ne y'o kɛ ni yɛrɛ de niqué quoi ah ouais c'est ça o de don kana siga la caman fana bɛ yen olu bɛ ka passeport kɔrɔ in labɔ mais ne b'a f'u ye fana mineurs ninnu an bɛɛ bɛ o hukumu kelen de kɔnɔ passeport kɔrɔ in u k'a dabila parce que ne y'a ye mɔgɔw la u y'a bɔ ni Mali ye u ye titre territoire d'u ma mɔgɔ n'i ma fara ka 600 euros 700 euros ka ci Mali ma k'u ka passeport kɔrɔlen in bɔ k'a d'i ma kɔni i bɛ problème de la o yɛrɛ tɛ passé tugu yɛrɛ min ka gɛlɛn dɔrɔn hali passeport min biométrique min bɛ yen maaw bɛ k'a labɔ business la o mais ne t'a dɔn ni passeport yɛrɛ ni nina yɛrɛ ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na est ce que dossier b'olu la wa parce que fo mɔgɔw ka an bɛ k'a ɲini ka bɔ problème kɔnɔ mais an bɛ ka tila an b'a fɛ ka bɔ problème min kɔnɔ an bɛ k'o problème an bɛ k'o lasegin kɔ tugun quoi ouais passeport ko la o b'a la nina ko fana la parce que ninaw bɛ taa yɛlɛma cogo la aw b'a di minnu ma k'u sara i b'a yɛlɛma cogo la laban na tɛ yɛrɛ a tɛ hali machine kɔnɔ yɛrɛ voilà parce que e filɛ ka fɛn min fɔ sisan ka to k'a bɔ business la u bɛ taa dɔ ka numéro de ta k'a sigi e ta in na o de bɛ na ni kɔlɔlɔ ye tuguni o de don kɛ wali numéro de bɛ d'i ma kɛ voilà o de bɛ na ni kɔlɔlɔ ye dɔ ko ne ma ko n'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ ne bolo mɔgɔ min bɛ n'a sɔrɔ dɔgɔnin bɛ ne bolo walima dɔgɔmuso bɛ ne bolo ne ko n ko est-ce que la n ko muso bɛ se ka kɛ cɛ ye cogo di a ko n'o ma ko k'o tɛ ko muso ye empreinte dɔrɔn de bɛ ta ka nina kura bɔ ni ne ka wolosɛbɛn ɲɛ ne de bɛ k'o f'i ɲɛna n k'o caman de bɛ yen minnu balimamusow y'a kɛ ka passeport dilan biométrique k'a c'u ma yan ala ka hinɛ u la dɛ ala ka n'u bila a kɔlɔlɔ kɔnɔ sinon c'est fini wallahi arasi n bɛ nin bila parce que mɔgɔw ka ca mɔgɔ dɔ bɛ nin na n bɛna dɔw ta quoi ok merci beaucoup merci
Ouais, Fama, quoi besoin le moment? Quand me mets tout dire c'est. Non, j'aime tranquille. Dari Mali carte no ko kera udu kileyo. Ou badri kele je sais pas. Moi kacha erede. Ouais mais cheni mbora kuma sa tare ka problème ka grine. Anko ita ya anga yanko ni parce que ya ntabe to mina anga ko be obise ka carte changer katoro ni mali ko conseiller bibulo mais mali carte conseiller fa sur le ka grine foka fo. No bibulo obise ka changer ka dima. T'as vu mais problème mi anga problème be et passeport ko inde c'est très compliqué en fait. Ouais, c'est T'as vu mais mi foro do kono kul jele ne be bifo. Ouais. Donc mo kelen sa ko ke. Kadi. Fa wallahi nama fara ɲɔgɔn ka tiɲɛ kan n'u b'an bɛɛ faga i kan bɛɛ faga mais an bɛɛ ka problème ka résolu solution t'a la. C'est sûr wallahi. Solution t'a la wallahi. Yeah. Jo fana bɛ ka ne wele appel vidéo. Hein? C'est nin tigi ka kɛnɛ fɔlɔ. Yeah, solution t'a la de. Donc ko un problème bɛ yen ko un problème attends. T'as vu ko un problème. Allo? 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 Ah, e ka réseau bɛ ka jɔ dɛ i t'a lajɛ. Allo? E ka réseau man ɲi i jɔ n ka dɔ ta yan. Carte séjour tɛ ka erreur. Salut. Carte séjour tɛ ka erreur. Salut. Ouais, salut Fofana. Ouais, comment t'as fait? Ko bɛ cogo di? Ah, mais en passe ouais t'as. Mangamba jumɛn de bɛ? Ni passeport k'i bolo. Fo passeport de ka k'i bolo pour que o ka erreur. Ouais. Bele ka di ma. T'as vu? Voilà. C'est moi qui vais commander mon gros trop compliqué. T'as vu? Donc appel bɛ ka don i kun dɛ. Ni appel bɛ ka don i kun aw bɛ appel yɛrɛ sɔrɔ quoi. Après aw bɛ tila ka na quoi. Ko mɔgɔ bɛ lina i b'a fɛ bɛɛ b'a fɛ k'i ka hakilina fɔ carte invité fana bɛ yan quoi. Non, ne bɛ ka bila fɔlɔ de ale ka kuma nɔ n'a ka réseau tɛna se ka sɔn n bɛna kuma de wa. Allo Fofana. Ouais parce que juste moi ne b'a fɛ k'a ɲɛdɔn dɔ parce que ne bɛ ka mɛn ko non ko parce que ko u ye passeport ni fɛnw bɔ ɲɔgɔn na k'an bɛ se ka taa passeport kɛ ni sans carte d'identité tout ça ne b'a fɛ k'a ɲɛdɔn de n'a sɔrɔ si c'est vrai ou faux parce que ne mɛnna k'aw ɲini trop parce que waati caman ne bɛ demande kɛ mais o y'a sɔrɔ mɔgɔw ka ca. Oui, voilà, madame y'i ka fɛnw ye ka ɲa b'a la i bɛ k'u transférer ka na. Ok, problème t'a la ko n bɛ live la fɔlɔ quoi i y'a mɛn. Ok, d'accord, merci. Voilà, donc du coup la ne b'a fɛ k'o de ɲɛdɔn parce que ne yɛrɛ ka wari caman de ŋanamu bundi cɛ k'a ta bundi la fo filɛ yɔrɔ kɔrɔ min n'an ka cɛ u bɛ ka mɔgɔ ka wari don u tɛ ka foyi ɲɛnabɔ. Ne ka fichier b'u bolo hali bi u tɛ se k'a bɔ k'a di ne ma donc ne yɛrɛ t'a dɔn yɛrɛ n bɛ min kɛ bilen parce que ne y'aw fana ɲini k'a dɛsɛ quoi ne b'a fɛ k'o don n'a sɔrɔ n'o kuma in ye tiɲɛ ye. Bonsoir. Ouais, ça va, i yɛrɛ don kuri baasi tɛ. Ça va, Fofana, ça va bien. Ouais, ça va bien et toi? Ko ye ka wari caman de du. Ne ka wari a baden ka taa yan ka taa Mali la maliyɛn fɛn fɛn mana u k'a bɛ se ka kɛ Mali la cɛ tiɲɛ t'a la u ye mɔgɔ ka wari caman de don u tɛ ka se k'a kɛ u bɛ taa kɔrɔlen de bɔ ka na i n'a fɔ n ka frère bɔra ka fɔ cogo min na u bɛ mɔgɔ ka wari minɛ dɔrɔn k'a bila k'a dɔn u tɛ foyi ɲa u ye ne ka 50 du siɲɛ 2 bɛɛ u bɛ ka kɔrɔlen de ta k'a ci ma an ka mɔgɔw bɛ taa enquête kɛ u t'u ye u bɛ mɔgɔw nɔ ye k'u bɛ se ka sɔrɔ u tɛ se ne yɛrɛ nimɛra ko in na pewu ne yɛrɛ ka carte yɛrɛ renouvellement sera sisan bon donc fo ne ka taa ni fɛngɛ de fo ne ka taa ni passeport sinon ça va pas du tout ne y'a kɛ cogo bɛɛ la ka dɛsɛ carte consulaire sinon papier ninnu tɔ bɛɛ bɛ ne bolo fo n'a kɛra fichier ni passeport ne dɛsɛra k'olu de sɔrɔ sisan. Ouais. Voilà donc ne b'a fɛ k'a ɲɛdɔn n'a sɔrɔ kuma in ye tiɲɛ ye quoi. Ko a bɔra passeport la. Ouais, mais go mere mais te ka dala wa ne ngo fo ngere ɲininka quoi ngo parce que ne bɛ ko ɲɛ bɛ ko ɲɛ quoi. Ala k'a fɔ ko bɔ passeport de la quoi i y'o de fɔ k'a tɛ bɔ passeport la a bɛ don permis la a bɛ don carte consulaire la bon i dun ma dɔn ne yɛlɛma i ma dɔ fara chiffre kan i ma dɔ bɔ chiffre kan toujours o b'a yira k'a fɔ maa minnu yɛrɛ b'a gɛlɛya kɔnɔ olu tɛna dossier sɔrɔ tugun quoi
parce que en tant que nina koy hal nu ya bo passeport la bi non nina kelen chiffre de beta kado carte consulaire la a te passé toujours o kele de donc il du ma fo ka fa mena ni donner kura wéré même ça ma ni donner kura ni kura de halbi ambo kololo kelen de kono sentiment tena do ala ma munu ba ya kono sentiment fo itena do dossier ko la tugun aw de perdre là attends ouais la bonne lui la commissaire civile en plus il y a min fo ka da kam fana igoko malien beta problème kono surtout jamana ko kam chaman tala franci dron de ba kele la et puis ma damanda de bo franci fana ka kele ke donc o ba ira ka fo fem be ka fo tono bi ka ne ba do tono ba ka mais est ce que tien la tono ba ka muna auté bo muna auté ka tando bla pour que ka bo ka jo faso jo kene ka au ka hage ka soro sito la nyini awasi magotola c'est pour ça ka bo de gun kono bi ko non ambe bore hala bora kam parce que ne fana be yorom na aw ni yoro tole nga jane bo suno alle tara senkele raga man station dola par konne na ne kumme ani male muso ifo mi ni ara saka kuna tanto ne kumbo don tole wala bodon wa kuma chama fora mo chama boro don tole kuma chama fora me obera che uteka fenye yelema ma parce que après ne sele ya no yo kuma info donc na sora ma yelema donc c'est pas la peine non mais rendez-vous parce que quand il y a rendez-vous tout ni ngati tu na se ga damba papier bora ede te réseau kono non te papier bora kaira ka fo ere de quoi te bo passeport la be de premula o se ben de bora c'est document officiel de doni de bora saki langalon de do har bilne video ke ninka Facebook ache we ka mugo torore che ulu ko kono ko fanga kura be na che fanga kura be kana nga chute ka che etra che mumbe de mugo te ka se ka lafia che fana ko do nga che fu le ko da ka de ka ya de do mu jamana ko ka ce n'est pas la peine nimbe occuper ulu la anko ulu toye munu be jamana kono nga fere nyini anko ulu de occuper ku ke jamana dewnye mais munu be jamana ko ka nanko ko ambo ulu de mais ce n'est pas la peine parce que transition mago te munu be jamana ko ka i mago foi tala ambe nyogo negede i mago foi tala ache yo fana kan wo mago dona re che suno che ni ko do ama ne parce que mo chama ne mago be ga sa na che français o yere te kan ji wa papier la na foro ki yere wo yere jamana papier ki te ga se ga ko do vraiment c'est pas facile fofana ki jo doni ngo maram rogia ko be to kan me be ka fait tungana ngo be mina do façon parce que bo do jusqu'à présent o de bo do tellement que tungana ko be mina do mais na fara ko munu be mali kono ko i occuper na fala ko munu be jamana ko ka ko occuper ta ko na ça c'est n'importe quoi ouais parce que mago be worde la olu mago te fere la mago be worde la olu ba foko olu ma bla ka bo olu bo de fo tu vois mago be worde ça c'est pas du droit manga te ka on a be malien kele ndo on est tous ambe malien kele drone de banya na bo non tambe c'est bolo malien ni sigi ka la mali de seglen no be est-ce que nyere dama ngani be ngona ka nyonga wari mine ka du wari ere mine sa me amako gle ka dama ke ma amako fana te ka se ka nya est-ce que fana ko ya ko ya fi ka se ka passeport gle ka toro jan se fo fana te galon ti ate se tera nyate ka passeport se ka gle wa passeport ere problème ere fene be ka connexion non ibado mo chama be muni ya passeport la bota o rogia munu ya la boy koroke ube balma musodo ibo de ka empreinte no ka sini aka fembe la jelenta e ka photo drone de be ka la sisa donc ka tu biométrique ne re c'est passeport glaro fene ma di autorité française de Matissa non passeport de la euro maduma koku de be de la France yanko koku de har nina koku de be de la yawo non te donné be bambolo koku de be de la ya nous va be ka dossier mi là il faut dossier de transfert kanaya d'accord voilà koku follow la canal de manga koku de mais si ça France de ka di France ma pour ka la voilà asimu de ka ni be régler asimu de donner ni mo ko ni asimu de donner allez le do mona taxira ka asimu drone est responsable allez drone de tiga pour non ay malien no va pour ka résolu mais malien de munu problème ka ta ka résolu ni te keneka
o malien den imagine imagine kanga yo oteye donc dara magala sanya ras 24 ya ko to bebe risoli abebenya ale daga maga kuma la to c'est ça odedo nale daga maga kuma la bebe risoli parce que mo deme ka dayere ka demende kan quoi voilà pour que aw ka deme aw ka bo problème kono a problème maoma la fo be de ka bo image de be baraki c'est une image mondialement image de be baraki mais nyato image nyela anku nyato tanyela anku yala problème be résolu wa donc de image min beta na mbora manifestation na ou be hanni jama min ba fe ka bo ni manifestation nyerete image min beta kayira il va faut que ce n'est pas la peine nous ye barbaroudi tout sera de be détruit min bolo ka fo way ne dalendo ne te bo tante ne bolo fo nyimo jume ne ba fo mo si an ka foy baby yere e be problème ko ne e bi yere yo on dagne ki deme an tisi deme ka te mi yere kun ka ere te bouger ouais c'est vrai voilà donc mi yo yere hine to la kasi to la yore fo ko mo si ngana kasi ta nyana bo ala ko ta nyana bo fe mi ba nyana bo yere Rasvet ka tabi chogodi mara kuribasite non tora fo ite alhamdulillah voilà mbafe ka dado akabaru la quoi ouais voilà ne bi espagnol ko bon ne ba fe ka aka conseil don dinema ko fam ka conseil don dinema o cardinal ko la quoi bon ni cardinal ke pays là bon ya ke pays là o cardinal na wati mina aya soro Robert kele kera quoi bon Robert nana ka o papier ni bejeni quoi bon ala ya ke ma sege ka ke tuguni malla quoi bon ne nana espagnol sisan bon cardinal ko problème nana ka ne soro yan sisan bon ne tara Valencia kata ke oyoro la boni akati na ke balance ya ko ne ma ebisika sigi enna abibo ni afo des années ke kokoro ne nana ga sigi enna amabo ne ta Barcelone kosla dala alfana ne afanya ne abe fanya ka fo tiere ne mo be carte na de la 6 ans quoi solution mo be ke ne buson ka ke quoi ko d'accord 6 ans amina sigi na doni bi abina na doni te et puis courage ne faut d'accord y a pas de problème en gars c'est kaka aya ke ne nana gasti un an encore oui 0 ne ba fi kata Madrid ne asira ta Madrid pour que ne kata Madrid bon ni sita ta domino o sona ka sita dine ma rendez-vous dine ma ne kata Madrid bon ne tara ka so o yoro dat gulen ne 30 ans est-ce que 54 allez retour 54 neka hotel ta fana kasi oro la ka soro oro dat gulen do netil la kasi gitu woni après ne tara flana halis za rien foi putere foi manye et puis ça hein non ne re ka asuni aka mo ka odogo ya neti siraw neti des années bi kaso la ka ban oube neti kenamo et mais ne ma sanu yini fait ni ma sanu ngini o fait ni rien ne ka papier ne ka ke malien dro bon it se ka wasoni malien était quoi ouais wallahi billahi mais ne yere bi ni afo mali e bi fe o fe e bi so ka neni ni abidjane quoi mais ni afo malien wallahi bi dimi koroko hali ni sanna asum desra ka anga papier di mais impôt minana malien bela ouais anga du impôt bi mina wat mino ya ne wele ka fonya be ya impôt ça mais asum desra ka anga papier de la mais abisika impôt mine abisika ka ballon terrain di wajili kela ma okata o fembe ko yoro la mais desra mais ay malien dende obe wallahi mais ni kuma na tro do bisira ni kuma na bita kasula quoi mais ni tisira wo ni bi kasula ka bango et c'est gata ifaye et c'est gata ibaye bon yere logo bi boy la quoi wori bi bolo Kuro, et ta famille tu content quoi. Bon ne ba fi ga solution de solution suñu de kay kanga ni na yere de soro pour que ne ka passeport quoi.
n'a sɔrɔ o solution doni baw la ka solution sɔrɔ pour que ka se k'i ka nina bɔ o solution tɛ dɔwɛrɛ Mali autorité o solution ye Mali autorité de ye parce que a problème tɛ se ka résoudre olu kɔ i bɛ wuli de ka kɛlɛ k'i ka droit nɔfɛ k'i ka hakɛ sɔrɔ maa o maa tɛ kɛlɛ k'a ka droit nɔfɛ o ka hakɛ tɛ sɔrɔ a bɛ fɔ ko tɛ ɲɛnabɔ soit fo i bɛ taa business sira fɛ o dun tɛ laban ni e y'a kɛ a se bɛ dɔ ye a se tɛ dɔ ye bon ne taara business sira fɛ fana a kumakan mun fɔra ni o de a bɛ ne bolo ye kosila yɛrɛ yan kosila yɛrɛ o y'a business kɛla dɔ jira n na ne bɛ se ka fɔ a ɲɛna n'a y'a sɔrɔ a bɛ kuma ni mɛ sisan a pas de problème a y'a cɛ mun numéro di ma a bɛ ne bolo a kumakan bɛ ne bolo a fɛn bɛɛ bɛ ne bolo ne bɛ se ka sisan ka jouer k'a mɛn a numéro a fɛn bɛɛ bɛ ne bolo kosila de y'a o business numéro di ne ma n'i y'a fɔ a ɲɛna a bɛɛ na wari hakɛya kɛ n'a bɛ ne bolo n b'a sara pour que ne ka kɛ maliyɛn dɔrɔn ka fara maliyɛn dɔ kan a bɛɛ ne bolo sisan n bɛ se ka yiri la y a pas de problème n bɛ yiri la sisan ne tɛ sira o ɲɛ o yan kosila e bɛ sisi jumɛn de kɔnɔ bon ne bɛ Barcelone Mataro e ni Anticatina mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn kalama yan bon an tɛ ɲɔgɔn kalama bon n ɲɛ b'a la n ko nin de ye problème ye bon e b'a dɔn i y'a mugu na an bɛ sira kɔ an ka tiɲɛ fɔ o bɛ hali dɔ dɔw la ne taara kosila yɔrɔ la ne y'a fɔ ne tɛ bɔ ne ma yɔrɔ ka di o bɛ boli la walahi bilahi ça fait an ka yɛrɛ kɛ ci cɛ ye quoi deuxième bɛ kasɔrɔ i bɛ sira mun de ye an taara dɔrɔn ne y'a fɔ cɛ aw bɛɛ nana carte na ko la mais an ka tiɲɛ fɔ ɲɛna o ka yɔrɔ fermer soit o ka ɲɛɲini ka d'e ma dɔrɔn dɔ ko kana police ne y'a fɔ police ka na police bɛ se ka mun de kɛ deuxième de bɛ kaso la o bɛ taa ni yɔrɔ jumɛn police nana ko mun de kɛra ne y'a fɔ bon ne b'a fɛ ne yɛrɛ ka sɛbɛn sɔrɔ soit o ka yɔrɔ datugu soit an bɛ yɔrɔ kari police ko non kana ne ka kana yɔrɔ kari ne y'a fɔ d'accord fɛn fila o bɛ taa ni ne ye ka ne datugu soit an bɛ yɔrɔ kari ouais salam alaikum Aras o y'a waaleykum salam bon ni police ni kumana o y'a kuma caman fɔ o ko tiɲɛ yɛrɛ don Mali a ma tiɲɛ kɛ a ma baara kɛ quoi mais u bɛ se ka dɛmɛ mun lase ne ma u bɛ se ka ne ta ka taa ni yɔrɔ ye n bɛ dumuni sɔrɔ yɔrɔ min na n bɛ si yɔrɔ sɔrɔ yɔrɔ min na n'a fɔ non si yɔrɔ ko gɛlɛya tɛ ne la ne yɛrɛ problème gɛlɛya kelen de bɛ ne bolo diɲɛ kɔnɔna bi ne ka papier ouais ne ka papier ouais n y'a fɔ yan Espagne ni politique bɛ kuma de ne y'a fɔ a ka wulu papier t'a la a ko papier b'a la ne y'a fɔ a ka jakuma papier t'a la a ko papier b'a la mais ne y'a fɔ a bɛna ka kuma ne ye cogo di ne adamaden de mais ka bɔ dɛ wallahi Aras aw bɛ wuli ka kɛlɛ kɛ aw ka droit de nɔfɛ n'o tɛ a tɛ sɔrɔ dɛ aw mana ne pɛrɛlen don 24 sur 24 bi n'aw ni aw ka groupe ye Espagne ne b'u la i pɛrɛnnen don mais i ma pɛrɛn i solila mais i ma tagama parce que e kelen tɛ se ka kɛlɛ in kɛ e b'a dɔn an bɛ kɛlɛ la san kɛlɛ e mana kɛlɛkɛlaw kan e bɛ kɛrɛfɛ donc a bɛ ɲɛnabɔ de o ni kelen taara i kelen tɛ se ka ɲɛnabɔ ouais c'est vrai o kɔni tiɲɛ don mais i b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ an bɛ n'a o kuma fɔ a ti ja mɔgɔ min bɛ Espagne o bɛ sira wallahi billah i bɛ dɔn Anticatina Espagne Anticatina i ka groupe bɛ i ka bureau bɛ far'u kan pour que aw ka se k'a faamu aw bɛ se ka kɛlɛ kɛ aw ka hakɛ nɔfɛ cogo jumɛn de la ka se k'a sɔrɔ mais ne ɲɛ bɛ fɛn fɛn na n'a nana ka kuma a si tɛ Anticatina kɔnɔ aw si bɛ a bɛɛ bɛ tɔɔrɔ kɔnɔ mais o problème bɛ résoudre cogo di bon an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn na sa a bɛ Anticatina mun bɛ France ni u bɛ baara kɛ cogo min na y'an ta baara kɛ o cogo la an bɛ kɔnɔtɛn don aw la a bɛ aw ka kuma mɛn an bɛ aw suivi toujours 24 sur 24 n'aw y'a o baara o cogo la an bɛna dɔ la o n'aw ne tun bɛ France e bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ne bɛ taa o yɔrɔ la mais yan ne bɛ tugu jɔn kan Anticatina bɛ yen olu yɛrɛ tɛ bɔ ka yɛrɛ jira mɔgɔ caman mɔgɔ b'u la a t'u ye yɛrɛ o tɛ numéro bila ni rien mais e kun bɛ yen toujours e bɛ ka présenter fɔlɔ ne bɛ ka compte Google la mais i y'a Google y'a bila wa cogo ne nana i suivi Facebook la sisan ne nana i suivi TikTok la a filɛ ka kuma min fɔ Anticatina yɛrɛ ne e yɛrɛ Aras tɛ i ta ye mɔgɔ si kisi k'a fɔ k'a b'a kuma kɛ n'a bɔra i kelen Aras la ne yɛrɛ ma deli k'a ye France o Italie o Espagne o e tɛ ne ma deli k'a ye alors que mɔgɔw bɛ minnu y'a ɲɛmɔgɔ ye minnu bɛ mɔgɔw ɲɛma minnu kan ka wuli k'a fɔ a ye wuli mɔgɔw b'u tugu kɔ ne e yɛrɛ kelen tɛ ne ma deli ka mɔgɔ si ye diɲɛ na payi c'est vrai wallahi billahi mais i b'a dɔn sɛbɛn min filɛ ta sɛbɛn in bɔra yɔrɔ jumɛn
il faut que sebe mira ta jonya bo mali autorité ki mais igado ko mogo ba fo ko asimi est ce que mogo do wulula an yɛrɛ tɔgɔ la minnu tara fo asimi fɛ u kana ta mɔgɔ wɛrɛ kana don ni asimi kɛ minnu bɛ se ka asimi yɛrɛ mɔgɔ kungo fɔ ye quoi ministre tara premier ministre kɔni a taara ka mɔgɔ kungo fɔ ye quoi parce que i b'a dɔn mɔgɔw dɔw bɛ u bɛ wuli u b'a fɔ k'olu bɛ ɲɛma olu b'an dɛmɛ a man ka kuma f'u ye mais minnu kan ka kuma a ko ɲɛnabɔ u tɛ s'u ma yɛrɛ kuma t'u ka ɲɛ f'u ye quoi ministre de bɛ jamanaden bɛɛ représenter mais est-ce que mɔgɔ bɛ mali la mun ti an ka kungo dɔn a mɔgɔ yɛrɛ tɛ voilà mali dɔrɔn tɛ diɲɛ fan bɛɛ mɔgɔ tɛ mun ti an ka kungo dɔn na wuli an bɛ dugawu kɛ ala ka ko asumiya ne ni dɔ bi kuma toujours ko asumiya baara kɛ ko an kana baga asuma an ka baga cokel ma ne y'a sɔrɔ c'est vrai mais cokel bɛ asun ka baara la bon an fana an ye maliyɛn dɔ ye wa an bɛ asun kɔ n'a sɔnna ka baara kɛ ka ɲɛ mais a mana fɛn o fɛn kɛ diɲɛ kɔnɔna n'a ma kariti na gosi sen kan ne tɛ a ko wa ne t'a jamu tuguni a banna wa ne tɛ sira ka dɔgɔya diɲɛ kɔnɔna na fɛn bɛ mɔgɔw ɲɛmata wa ne mɔgɔw ɲɛmata Espagne wo Italy wo yɔrɔ wɛrɛ wo ne yɛrɛ arasite ne tɛ mɔgɔ si ye min b'a fɔ k'ale ye mɔgɔ ye min b'a kɛlɛ kɛ alors que mɔgɔw bɛ minnu bɛ a ye n'an ka fara ɲɔgɔn kan an de y'o ɲɛmɔgɔ ye an ka fara ɲɔgɔn kan an ka kɛlɛ kɛ mais i tɛ mɔgɔ si ye k'i sigi écran kɔfɛ k'a fɔ ne kɔni tɛ ne tɛ mɔgɔ si ye ne bɛ lamɛn ne bɛ dɔrɔn de ye ka ten alors que n'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ tun bɛ n ba kɛnɛ fo a ye don aw bɛ yɔrɔ minnu na a ye don u ka groupe kɔ c'est-à-dire aw yɛrɛ de b'aw ka président guider f'aw ka kɛlɛ de kɛ aw yɛrɛ de bɛ président guider f'aw ka kɛlɛ de kɛ aw kan ka mun de kɛ k'aw ka hakɛ sɔrɔ aw b'o de ko mun bɛ Espagne groupe bɛ yen a ye don a kɔnɔ aw b'a yira président na nin bɛ yen c'est-à-dire aw bɛ cɛ de yira ɲɔgɔn na quoi mais ni bɛɛ ko ko n bɛ to kɛrɛfɛ a tɛ ɲɛnabɔ quoi mais est-ce que bi yan tan dɔn yan ɲɛmɔgɔ ninnu o ko bɛ mɔgɔ mun bolo ni déjà u ka ko ɲɛna ka ban papier b'u bolo bon n'o nana ka fɔ ka olu ye anti cartina de bon déjà i cartina b'i bolo ka ban dɔ y'a sɔrɔ dɔ m'a sɔrɔ n'importe quoi hali i terikɛ na cartina b'a bolo n'i kumana ya dɔrɔn b'a fɔ non aw de y'a galon tigɛ aw de y'a dɔ bɔ a si la bon u bɛ manamana kan caman fɔ bon ala y'a kɛ i y'a dɔ bɔ si la n'i taara normalement dɔ wɛrɛ ka ɲi ka i ka carte ka ɲi ka d'i ma ka fɔ n'i ka carte de i tɛ se ka foyi bɔ si la o ka droit kɛ y a pas de problème mais ne ta ni kɔni a ka fɛn la i ka carte na filɛ nin ye maliyɛn de bon ne ka famille bɛ ka carte na bɛ ne bolo n bɛ se ka présenter ne ka famille bɛɛ wa ne ka wɔlɔsɛbɛ a bɛ ne bolo n bɛ se ka présenter ne ka impôt sara la mun na n bɛ se ka présenter ne y'a fɛn o fɛn kɛ n bɛ se ka présenter ne ni kosi la kuma na mun na ne taara yɔrɔ min na o bɛɛ facture bɛ ne bolo mais pourquoi o tɛ se ka sɔn an bɛ kɛ an yɛrɛ ka fɔ maliyɛn dɔ ka an kɛ ka an fana kɛ maliyɛn ye mais an bɛ se ka to ten cogo di dɔ ko ne ma n bɛna kuma dɔ f'i ɲɛna sisan ça fait ne tɛ sera ka bɔ écran kan ka yɛrɛ jira yɛrɛ de ni ni dɔ kuma na a ko cɛ karisa n'i ka jamana mɔgɔ t'i la i ka kɛ jamana wɛrɛ den ye kumakan yɛrɛ hakili sɔrɔ quoi ne y'a fɔ d'accord y a pas de problème ni dɔ kuma na Côte d'Ivoire a bɛ ne bolo a fɛn bɛ ne bolo ye a ko a bɛ se ka ne dɛmɛ ka passeport sɔrɔ ne de y'a taara ka yɛrɛ d'a ma a y'a ne gosi wallahi billah a fɛn bɛɛ bɛ se ka ji la ne y'a wari ci a ma a y'a wari di ne ma Côte d'Ivoire passeport sɔrɔ ma wallahi billah ne y'a ta de sisan a bɛ ne bolo n bɛ se ka i ni ɲɔgɔnna baden u ye mɔgɔ baden ka wari dun dɔw ka wari dun a ka ca ni 500 mille a tɛ ɲɛnabɔ n b'o f'i ye i ka wari kana di mɔgɔ si ma an bɛ dugawu kɛ wa fana mɔgɔ ninnu o tɛna tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn na ka bɔ ka yira i ka problème i k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ ye pour que bɛɛ ka faamu problème mun bɛ yen pour que mɔgɔ si kana di mɔgɔ wɛrɛ ma i k'i don mais est ce que n'aw ne ma taa ka bɔ ka ne t'a fɔ sisan dɔ bi den dɔrɔn ka wari bɔ ka taa di pour que mɔgɔw k'a lamɛn quoi i jɔ aw bɛ n kɔnɔ dɔɔnin aw bɛ nin lamɛn quoi ok n kɔnɔ dɔɔnin n bɛna correspondant kɛ wala ne fa ne TikTok ko numan dinge ne k'i lajɛ TikTok kan ne b'a la mɔgɔw bɛ ka kuma wallahi billahi ne ka baara san sababu kun bɛna bɔ papier la cogo di
En fait, c'est mon papier là, parti Minaco là. En fait, nous on l'a Abidjan. Nous on a Abidjan. Ouais. Nationalité du Ménégo, c'était double. Voilà, au coco, on te sera pour l'école là, ni Abidjan, parce qu'on voit le Sénégal. Donc, on tient un membre, on n'est pas à Mali, Sénégal. Nous allons marcher tout comme la Katara, parce que vous le savez de la Aouni. Outlaw là. Si, un global. Alors que pour ramasser la laine en France. Ne mêlez France. Ne mêlez France. Ne demandez à la nana que ne bien sort. Ni que le français. Donc ne bien sort ni que lui. Allez ne demandez papier ni que on bednema. Wa so ne boy passeport ni malla. Okuma périmé quoi. Moi ma que ni carte ni nya que ni passeport ni. Et pièce d'identité. Donc nous on a tout là au coco ne quand papier au blanc na wa so intara ko voler 3 mois on voler combien. Donc on a ne tranga Mali wolo febe o ko na ko ne te malien ko ni ne malien ko ne kala ne voler 3 no ko mo anu ne Abidjan malla ko na no ko anga ta voler 3 blanc ko no tanta e wala donc antara o ye voler 3 ni tenga ni de bo adima wallahi ne fale oye ala mine e baro Mali ambassade mo ye min koni la consulat Mali o kumena ngo ntaro ma shi tigomna wallahi be baramina ke ali bi ala ki tangoro tan ntaro bi ko togo na kwa wallahi billahi wallahi ni di ka lay vula je sais pas me fait ka kuma me ndeka Malia ka kuma me I jonga ko ye baramina ali bi ala ki tanye wallahi sinon wallahi Mali c'est la merde wallahi billahi. Voilà, Ras Bafika yiri la sisan mɔgɔ mun bɛ Côte d'Ivoire ni a passeport ni a wari ci mun ma a wari o fɛ n bɛ se ka yiri la sisan ni mɔgɔ b'a la b'a yiri la don direct filɛ kamara sanfɛ o passeport yɛrɛ filɛ ni a wari ci mun ma Côte d'Ivoire k'ale yɛrɛ aya bon na mɔgɔ wɛrɛ mɔgɔ b'a la yɛrɛ bɛ se ka photo ta a écran direct o wari fana ni a wari mun ci alma permis wari fana filɛ wallahi ne bara minati ala ki tani wallahi bon bisi ka o be yiri la ya a bebe ya bon jamana bi kete to fo evita wari ka wari kala la wari ka ta di jamana wɛrɛ ora kuno me se ki fore wallahi merci beaucoup wallahi merci mobla no mitombi la me kwa mugora bi ele ko aucun problème ta inchallah mais vraiment yang consulat ka business kela ni fana kuma bene bolo avocat bene bolo ni ba fe ka présenter ika la me ba ko ma fana o fana ba ke sisa ika présenter o local la me o ti bare ki ni foi papa gay o bene bolo o fana bi ka présenter sisa sa siranya bana quoi on peut pas la quand même ma sera wallahi Allô. Ouais, de la semaine. Quand me débé. Ouais, pas de souci. Ouais. Ouais, Aras. C'est Baba. Bien ou quoi? Quand me débé. Tranquille. Alhamdulillah. Mais albi amache gagné sur la quartier na ko na ou ay manifestation de la jo ou je sais pas quoi. Le problème c'est quoi? Manifestation c'est il y a deux termes. Avec ta iri là, au te faut changer là. Soit apta aussi considérer dans la te karli ki apta ka tanti sigi harna avec 100 kelen d'abo que considérer dans la tôt ou tard vajon be plaigner et français vous nous dado akola abe résolu. Mais il reconnaît que tu as fait Garou là où c'est pas, ça va rien changer, moi personnellement. Ouais, le consulat dans la Tantaï, le consulat qu'on a déjà on taille.
Non, mais avec d'un de bloqué quand tanti sigi pendant 1 an ou 6 mois moté de moté bon. Non, harna gara 2-3 personnes. Le problème c'est quoi? Non, il non. Mba kalama. Problème c'est quand comme tu sais déjà, je suis le représentant de tous les sans-papiers de 78 Yvelines CGT. À intermu kadro secteur na amamin take ambe courrier chima une fois ni ma répond deuxième fois troisième fois ambe wuli ambe ta bureau la police faut être sur franchi 1500 la boy police ben wa foko aya arranger anu konche hanna ya sur sans papier bi ka bureau na de plus de 100 000 personnes tu es obligé de les régulariser au sens faut là donc ante bo kata yala bangi fait sira la ka foko ambe manifestation que non ça va rien changer de ce côté là soit apta si considérer dala considérer ata bemino mali e mettre hake min dilendo malien maye abo ron de mine moté bo mangambe abe dunu fa be fem beke tobili beke fem beke aya la je fait internet ka manifestation wala on va changer mais ka foko alors bon ega réseau problème bala ou bien appel de donako ouais Simbo bon voilà ambi temene yang consulat Barcelone ka consulat ka business ketier a tiemu bi business ke yan bon business ke la de me mo tiere do aga ti mo nyana wadi do mo nyana ma e mundo gela be mo la abi kelengelen deme abi ka papier sol bon netani ko ni tiere do a note ataraka o demande ke o foot aya photo cinema ko aya demande ke ako ne ka ma kono pendant 1 mois ou bien doni ci na bila la watimina ama wari ko yere fo yere donc ko cela yere de business ke la yirana bon ne adama aya demande 1 mois atila ka ne vela ko bon aya pasini pe fembe ke ka ba me utila ka pasini yere minabulu ako adesara wati mina no ne fari fagara ko ça veut dire ta do mi munde ke tout ko ça ne amugo bokata korfina sin chama ne re ne ka terke be bare ke korfina oui hello ça va voilà oui ça va alhamdulillah oui bon ne ka terke be bare ke korfina ali yere aya se ko beke o kartina kola ali yere akone ma karsa tiriya de na kera wari go mbi wari besa dorme kile kana sara na tangini wari de bisara ner mbi bon kun kasara me cheyere ya desara bon ne afo siza ne ka korke yere ka ta ne ka korke yere tara ka 3 mois ke pongo ama fta we fin vere kama ni kama mais rien wallahi rien foi mani hali siza mais siza yere quoi bon ne décision ta mbike malien sou ambi chate ne ti jamano vere si papier ta tuguni jamais jusqu'à la mort c'est ça bon kele mun bike pour que anga papier so ne bola nto ay to se bo bela wallahi billah 2022 na soro yantan tise ka nyena bo mo mbe ya ni no aso bisra wala ne bi yantoy mi ta fra ka france c'est pourquoi ambe yangachi mo siti kuma hali sisa ya dobi boyan dron ati yere visa yere jira yere mais bisira mun bi malo ya mun ika droit de do foiti foi rien ni aso o gela bila be nyokona bading ikilende o gele o bi mo chama kana malaya foi ika hake de do e ma wari ni ma san ni ika papier hali wu assalamu alaikum rasa venkat wa alaikum salam mo kon bay stola c'est bien avec carte ko diwala de ouais ama na jumele be la kola bon ko kon vraiment e mo sengene et tout tu vois il voit crota de nous vous vraiment koni carte na ko senga bi mo chamanga ngwa tu vois comme amena et tout bon ami ko la mais comme bon mouvement falling taro mume quoi tu vois manifestation to ke bon on tika drevi on est à comment dire comme
Non, on est niveau mina, on est au niveau de la drogue. Solution kanga soro kola de wede famo ba fe ka solution sura la ni munu nyere ba kololo kono ru ba fe ka solution sura la. Solution te soro machiko. C'est vrai. Donc mun do ka solution ni nyama de ta ru be non. Sombe solution be mo mun bolo wede ade gumbe munun ka. Uru de be buli ka ira ka fo anye mali de onya ta de yanga droit. Ambe kile kanga droit no, ambe sanga droit no. C'est tout, hein. On t'a béni chogo aussi. Nga droit di. Fama ou tese bali fantan fama tese ga fantan bali fantan. Jamana c'est bien. Oui, jamana dembe de. Mais comment dire c'est ah. Ouais. Oui. Ouais. Bon, c'est un réseau. Mais comment dire c'est où comment faut qu'on ait une tablette ou je sais pas. Tablette de bena. Il faut quoi te beau passeport yere là o. Ni na côté sans yere. Où comment une tablette de maintenant avec niveau na quoi. Tablette ko kuma dablara mena. Dossier de bora kaira ka fa te beau passeport là. Sans maintenant do ni na kola. Donc munu be au lieu de segena c'est fini. Ouais. Là, c'est devenu compliqué maintenant. Ah ouais, compliqué la saison de 4 me follow quoi. Bon, ayani la mais ça va aller. Akani la mais quoi. Non, galère. Non, voilà, agara ni e famille parce que ni ko da ma fi ni ya ki péribe. Ala mais agara anti sumo ka kana de ma si no be. Ngol na la ni ke de me chen ka de ala pour que ka si ka papier soro. Ne papier e ka papier demander au boulot. Tematika abina kalu amitara kalu fana nena tungo du malaje mais simen la saban labaina ore pagere menere de ko page introuvable era nyaba bon par exemple la fin chin ni fana ma fu ne kana jate na ko tenu hande je mala kana tungo du me ko no page ni ne ko ya fana ko page introuvable donc ni page introuvable ni masiga do encore yaro tisiga do assez faut garder sur ya famille voilà donc vous de pas faire quoi ma bande wallahi donc to ala insiri ma la ge do kudu donc fona kara do na mais sinon do ne ma la mais semaine ça va là ina kana ko page introuvable bon les pages qui rata de tisiga do encore tu vois chez là donc vous de pas faire quoi merci voilà chere ra ma dorme kire minen bulo adona ka o nyenyini pour que aka papier ni bo akone mana aya soro wati mina kuma wori ko me akone ma aidara mina ka papier ko nyenyini folo na soro wati mina ma finyen wallahi kalu fila rien alera aya le to te mo tivino men be do bi kule ka fo an yere papier be ambulo bon shima sanze yele kai ka tegere fo yere de quoi déjà e ko ni do bi bulo a si dorande ka chani doni mais mu ate mu bolo ndo mais ere bika kule jugodi do bika fu no ne ka ere bala ne ere ka dola pas de problème ne ka soro doro c'est tout ne ka soro seblen no mal ne malé dro ba ne jaw ka to ere ka pas de problème ne to ko tala pas de problème mais ne ere maso mais do bika non mais comment mais malla ema de la guerre malla ne ya wode fo kuma kam permen na ya fo ne yake malla ni bi bo douança de bon douança mara ko nana ba do yoro mu cena mali ko yoro de bon ayake wati mina papier ni nana wati mina Robert de nana ka o bureau be jeni bon bureau jeni na wati mina ne nana ka papier ni papier maso sisa ne nana yi papier ko gele nana ka ne so tiere de ba do ja nafa be papier la folo che malla jone neti barake gouverneur ko e bina papier munde ke papier na 40 bi bolo do bi teme ko la rien bon nana 6 ans ni jigira wati mina ne nana ka do chere 6 ans ko ne kai ka papier ni ne tara ko sila fe ka funyena ne mo be katina de la e ba do katina 0 francs mais ko sila mo be balance ne adormetant de dam akone ma fana ne ka numéro flena mine kalu woro nyoga bisika ne wele ka nyini gal ke ka papier ko kalu woro ne nyini gal ko ne ka sigi peut-être ama fenye bon ne ka sigi kalu woro wele
kalo wɛrɛ ne sigi foyi donc mais normalement amanye de bon yoro ka ja ne wulla kata Barcelona fana o togo kelen na ayake Barcelona abene bolo flabe a bebe ne bolo yi o ya mun kena bebe ne bolo yi aya kota Allah ni ko na abipo ne ba ke ina fo korobe togo bina mina kope ako aya kuma do fo ako ni sisa abina solution ke koroni ani fenni abi nyaga aya kuma chama fo ne fana aya mina kosobe ne konda na ka fo merci niche wala ci a jara ne taraka sigi en na tuguni mais rasa ria au mi fe nyum we aram e chumera mko ko station na bon ha mko mi au mi fe nyum we ngo era mfamia ko station na mais ateta ɲɔgɔn fara ko aw bɛ fara ɲɔgɔn kan de pour que ka wuli k'aw ka kɛlɛ kɛ aw ka droit nɔ n'i ma kɛlɛ k'i ka droit nɔfɛ e b'i ka droit ne terikɛ caman kɔlɔ kɔnɔ sinon ne ta bɛ n bolo mais comme ɲɛ bɛ mɔgɔ la mɔgɔ caman a tɛmɛ a fɛngɛ kɔnɔ quoi tu vois oui hali terikɛ minnu b'a gɛlɛya kɔnɔ i bɛ wuli de kana fara jama kan jama min yɛrɛ b'a kɔlɔlɔ kɔnɔ i bɛ ka kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ i ka wuli ka droit ɲini voilà k'i ka droit yɛrɛ ɲagami i ka jamana ambassade n'a consulat la mais bɛɛ sigilen don bɛɛ b'i ta bila kɛrɛfɛ o bɛ wolo kɔlɔlɔ min na an b'o de dingɛ kɔnɔ fɔlɔ a tun gɛlɛyara mais bi de a gɛlɛyara kunun ouais si parce que nous ko a tɛna bɔ a la bon n'u y'o fɔ déjà quoi a bɛna gɛlɛya quoi tu vois c'est ça gɛlɛyara dɛ bon hali n'a ma bɔ la i sege ma fama i sege comme i ye kɛlɛ min kɛ mɔgɔ ka mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min kɛlɛ kɛ mɔgɔ ye c'est dommage kuma ka ca dɛ donc voilà donc ni de mais toujours comme aw bɛ ɲɛmɔgɔ ye faut pas que a b'a bolo jigin quoi parce que a bɛ ka kɛlɛ min kɛ kɛlɛ in c'est très important tu vois bien non mais i b'a dɔn problème ye min mɔgɔ caman bɛ non an kana bolo jigi tɛ o maa bɛ kɛlɛ kɛ maa dɔ de nɔfɛ min b'a fɛ a ka dɛmɛ kuma ye nin de minnu bɛ ka dɛmɛ n'olu tɛ k'a yira olu yɛrɛ mago ye n'olu y'a yira olu yɛrɛ mago tɛ dɛmɛ la est ce que olu dɛmɛli yɛrɛ nafa b'a la nafa t'a la wallahi nafa t'a la i ka kuma ye tiɲɛ don mɔgɔ min bɛ o kɔlɔlɔ kɔnɔ o tɛ bɔ yɛrɛ o tɛ kuma yɛrɛ o bɛ da de o bɛ sira mais mɔgɔ de tun bɛ min tun tɛ kɛlɛ in kɔnɔ fɛn fɛn nana lini na tun tɛ kɛlɛ in kɔnɔ a divi voilà fɛn kɛlɛ bɛ se ka arasa kɛlɛ mais kɛlɛ ne kuma kɔnɔ dɛ non ne m'a fɔ i tun t'a kɔnɔ mais bi i t'a kɔnɔ i tun b'a kɔnɔ de non mais ne ka carte ne ma deli ka problème sɔrɔ a la fɔlɔ problème jumɛn ko carte na ko ne ta bɛ n bolo déjà ka ban ne a ka groupe bɛ ne ma groupe bɛɛ la non e m'a faamu ne bɛ ka min fɔ e m'o faamu ne m'a fɔ e ye problème sɔrɔ ni na ko la ne kan t'o ma c'est à dire kaye muguman kɔnɔ k'an bɛ kaye muguman kɔnɔ e tɛ se k'i to kɛrɛfɛ k'a fɔ i b'a kɛ o ouais mais o ye tiɲɛ i bɛ ka kuma min fɔ o ye tiɲɛ ne ti pari ne filɛ fo Suisse frontière minnu ka caman bɛ kɛrɛfɛ ouais donc ɲɛnabɔ cogo t'o la e bɛ kɛrɛfɛ e bɛ na ne de ɲininka ne dan ye nin dɔrɔn de don mais laban na dɛmɛ min bɛ dɛmɛ cogo t'u la quoi i bɛ maa de dɛmɛ ka di min ye ouais c'est ça ouais non i kuma min fɔ o ye tiɲɛ de ma fama i m'a mɛn mɔgɔ b'i dɛmɛ il faut que i k'i yɛrɛ dɛmɛ fɔlɔ n'o kɛra mɔgɔ b'i dɛmɛ ah ouais c'est ça olu yɛrɛ bɛ problème kɔnɔ i bɛnnen tɛ i tɛ fara ɲɔgɔn kan mais aw de bɛ kɔlɔlɔ kɔnɔ aw bɛ fara ɲɔgɔn kan de ka kɛlɛ kɛ aw ka hakɛ nɔfɛ aw ye maliyɛndenw de ye Mali tɛ se k'aw bɔ malidenya la i tɛ se k'aw bali sɛbɛn na ni problème bɛ résolu aw minnu bɛ problème kɔnɔ ya kuma dɔ fɔ o don tiɲɛ de don wallahi billahi n'a fɔra jama ka bɔ dɔ ti bɔ dɔ b'a miiri dɔrɔn an ka to so n'an ɲɛnabɔra waati min na an ta bi sɔrɔ wallahi billahi dɔ ti sɔn ka bɔ dɔ bi ka mi da so na ko n'anw y'a kɛlɛ kɛ sisan n'an ɲɛna dɔrɔn an fana bɛ yan an bɛ taa présidenter ne y'o de fɔ sisan n ko fɛn fɛn sigilen don tan tɛ ne bolo ne ka tan tɛ permettre pour que ka nin mouvement ninnu kɛ n ko nin bɛɛ bɛ wuli kelen kelen siga t'a la dɛ a ma daminɛ fana dɛ n b'o fɔ ka diya dɛ wallahi a ma daminɛ fɔlɔ a bɛ wuli bɛɛ bɛ wuli o sisan n'a gɛlɛyara bɛɛ bɛ wuli o mɔgɔ si tɛ to kɔfɛ bilen ça fait o y'a ye o ɲɛmɔgɔ mun nana a bɛ nkalon tigɛ ka da an na a tɛ foyi kɛ o bɛɛ bɛ wuli sisan o to yen wallahi billahi o bɛɛ bɛ wuli ne yɛrɛ ne y'a miiri na Asim kɔni bɛ dɔrɔn ko bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ
Ça fait merci. Merci beaucoup. D'accord. Ne contana trop ne afo non asmi yere ko ni tani ko non ambebi bla tranquille la ko mais ne aka sigi un mois 2 mois do ba fo non asmi yere ma sigi folo ala makalu woro dafa folo makalu nan dafa folo non ayi ma kono folo na sigira wati mais ni ma fen de la fo ni wulla ko na fata la mimi fi ko ni dila masiko asmu baraka ma baraka be nya bala na sura baraka be na ma baraka be de nya bala ko ni document na dron ubi mundeke ubi na ka fo no asmu ya eliko nani san bon c'est vrai aya bara nyuma ke aya eliko nani san mais eliko nani ni est ce que eliko nani ni asana muna est ce que ayu ke followa asana muna est ce que akera wa ala kama ne la mina fikele finyana sita anga dugula sita nini ne ka korke de bora kata fo dugu were la pour que ka kuma ne raison oka raison ni semaine na yere moteur mu bisigilendo ka oka raison connecté ni o ya moteur Robert Nana ka moteur ni bokata na mais mali bisika to den jogori jama kulu do be merde kono jama kulu do bi ka donke mais am bisika avance den jogori anga yor la sisa e yere tisika fo e mali e mana bo obi dina mo be galon ta ka dawlu ka fo ule dina mo gode ubina ka fo be ka kulsi tige bon ika dugo no yere ika muso yere tise ka kulsi gi boye ni nana ubi mine ka shiria ubi tana e fore ko nana ubi lamba ga nyama bon ini mo na ke la fana famata kiri tige de anga ke fo nyona ulde bi mo ta ka ta kiri mais o ko de anga nunu deli pour que anga jamana babi sigi jogo mina mais est ce que nunu kay ga deli nunu kay ga fakade oti islamu ya sira pour la mais ama boyoro la de hali mo mum bi journaliste mum be bamago ni oti tiefo c'est e kera journaliste e kana mo wele dina mo fi oti dina mo e afu wele e Robert yere de quoi ça fait ni wele dina mo shisa do bi konta do ba fo non dina mo an yere an islamu de be na be ya ko ka to wele dina mo shisa bon ne afu neti kele keni dina mo e ulti dina mo e ul kafru sidu te muka e mo si mani ko wele dina mo ni wele dina mo sisa bi fanga de dum mali islam jamana de ita famo bon ni mo nana kana ni politique ye ka fo ne dina mo de mo chama de farawka mo chama makala o de enquête on chiete mbita nga dugu to finyana mo na mo mbe alameni na bo yoro do ka fo commentaire kono et tu sais ka taw yoro la fama tu sais ka taw yoro la sisa grand frère. Ouais, Abedi. Ouais, comment? C'est tout à fait. Alhamdulillah. Kartina ko inde a problem do wan fana dala yana de. Kartina ko ne kartina keni anji follow me. Bo ne ma se ga affiche sur net la ga se ga ka chien plana na tuguni. Bo nyema soro fana la. Mɔgɔw b'a fɔ ko tɛ k'a kɛ ne bɛ wari sara a tɛ se k'a kɛ wa ne wari fɛn fila mais ɲɛ foyi ma se k'a sɔrɔ a la quoi parce que ne tun y'a kɛ 2011 voilà o fiche ma sɔrɔ bon ne nalen yan dɔrɔn na tuguni passeport ko sera ne ma tuguni ne ma se ka ɲɛ sɔrɔ a la ne taara Mali la o y'a sɔrɔ ne ka passeport date ma tɛmɛ ne taara Mali la ne tilala k'a kɛ o yɔrɔ la tuguni o fa ma sɔrɔ bon sisan nɔ dogo k'ale bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ a la ko ne ka 50,000 sara quoi voilà ne tun ye tigi tilala ka ne ka fɔlɔ photo in de ta k'a kɛ dɔ in sanfɛ k'a labɔ k'a di ne ma quoi ne taara présenter n'a ye yan yɔrɔ France consulat la olu ko ko fo de don ko ɲuman tɛ voilà ne tun bɛ est ce que a bɛ se ka filanan ne tun ye filanan min kɛ est ce que a bɛ se ka sɔrɔ n'o tun bɛ sɔrɔ e tun tɛ fɔlɔ sɔrɔ quoi e tun tɛ fɔlɔ parce que comme fɔlɔ âge ni filanan âge de bɔra ɲɔgɔn kɔrɔ. Mais c'est ça, o de do ne y'a faamu i bɛ ka min fɔ i tɛ kelen ye o parce que e mago bɛ filanan ta de. Voilà parce que fɔlɔ ta in
Bon, ani mbe kana France ni Agimi te kelenye quoi. Voilà. C'est ça. C'est pour cela que il te ka fulana so. Faut fulana de supprimer ka ou correction ka ke. Point. Mais autorité de base a supprimer ka boyo. Autorité de do. Mais obédé pas ere wula ka jowa. Ouais, parce que notre mal la kama ere 2017. Amanyana bo. Amanyana bo. Pour que ne ka se ka follow time fishi doron soro ne ma se ka soro. Ouais, mais il se ka soro e kelen se ka kele ko. Ibe fara jama de ka kele ke ngon fo. Ouais. Mais ni ouais tu na solution soro la. Ibe ta business sera fait ka ti re to choro tu. Donc tout ça. Yeah. Ouais. Voilà, ibe na fara jama de mba mu ngona. Ino lu du na ngon ka. O wuri ka ti ko droit no fait. En tant que no de tia, mo ti ga nyana solution ta. Ya pour elle bi mali autorité ya ira comme on dit na gira be min ka te mo yoro ah donc we bi te mouvement donc di da gila ye soro wa ou be tunta kele de kalama jumbe min kuma fam we e tunta kele kalama ka famba kele la e tunto kalama wa no ne to kalama ne tunto kalama comme ne na TikTok kan sisa no amameo non TikTok te o antu be Facebook ni fe unde ka Facebook ni YouTube de ko na ouais même Facebook ne tunte Facebook ne na Facebook ni TikTok be ka mame TikTok ne be TikTok ka sa sankele ni ko mais ne tunte Facebook ka de ndu me publication doron de ke yeah no me minye ni na ko kele e tunta kalama wa jume salme ko shit mo be kan ni kele minge ni na ko kele e tunta kalama wa ay chilena ne ba me o ba fo ko grève be ambassade la mais ne ame ka fo grève be no kon hakila grève de pour passeport de do mais passeport ni na ko de do parce abebe so la ni na ko de no fe ngo grève de be o bal ouais ibena fere ni ibena farukande ibena intégrer groupe ka telegram sanfé pour que o ka se ka kele ke nyon fe non te bi si refe na sura ngo be sa te soro parce que dogo ne makale bisa passeport na soro passeport krole mene bolo kono ko photo chale ma malla quoi kale bisa passeport kura abonné mais on m'a donné pour na quoi non ne mi so quoi te kede abebe ke mais abela ni ti de kuma bi ni yoro de ouais olu ba ke buga wori minere mais toujours ele be perdi ba ele ka do be nyaga donc ka wori soro kale ko ka ke choko be siga ke teo olu danye ka wori de soro sentiment to olu lawo voilà c'est ça ouais parce que dobe barake fe na korofina ouais atiki ko ne ma ko nga war sara ko ka ba fla be supprimer ka bon machine ngono et puis ça va supprimer on donner des bases bien mal de là mais il t'a que parce qu'il m'a go be word de là l'argent mais comme akoko na ka be se ga supprimer est-ce que na supprimer mais se ga se ga ka ke kura ya nyaronna tiens là net se ga la di ma o ka kila convaincu ni a soro akili kadi bi se ga ke bon abena wolo hera la an ka la deli o hera de mais na ma wolo hera fana la toujours ire fana de yalla nyini ko te ala ka la deli ere ouais o kone donc yerde bi ka décision ta yere la mbake na wolo la minna nga wori perdi la mago saratu donc o be de ka yere da la parce que ni am an kata business sira fe do ko abi siga ke muna et siga wuli ka kelegi ga hake no fe zero fara o testara ni nala ni kata business sira wa tan sara ibe ni supprimer mais don na taw la fin supprimer la en réalité a tien be infano va supprimer ka dima bi la bona mais a tien rebe o tamante ni nyoro famo fen nya tabo business never go de fo passeport kana passeport bo business la yiji billahi kele ki ka ke mais ni passeport bo business la ni imi janto sans keme ibena problème kele ko bon ras mo bine kabako maliko la na ni na ti bolo e ti ka passeport ta bon mais na ni na ti bolo e bi se ka impôt sara e bi se ka impôt sara
mais tu sais qu'un passeport sort. Ouais, il est impôt ça parce que nous refusons un sentiment de tout là. Sans papier, et puis impôt ça. Il est impôt ça. Aïe, bon, ça fait 6 ans. Femme nous oblige à faire mon jamakulu, n'a ma franyonga, anga keleke rere. Wallahi, jama be mo et bien c'est un indronde. Sinon sentiment tout là. Pai jama be mo quoi. Obisira wenye ama o ba fe ka kawjim ntaro ya bla ube mundido ça fait obisira jama de nye hal ni bi galon ka ni jama bi bolo obisira nye ya anga nyogo mine na ma nyogo mine futi nyana bo wallahi billahi na ma nyogo mine bena na ka fo bo ne ka neti tugu karsa ko no e bi yara bonya boy la fiu e ka tugu dola ka kika nyamo yi aka avance aka keleke mais ni yere bonya doron ka fo no ni mo siti fara nyonka ne bi dade ti fo eta soro fo je ka wuli o ti an college an zame fo an yere na wulla ka keleke cheka an jago ya de ça fait do ba fo aka hakede do anga hakede de ni an halala de do ika pape ika hakede e halala de do bon pharmacie ti se ka tati dadugo ika pape no fe iye wulla jamon mo ika pape no fe mo ko shiti se ki datu wol. C'est bon. C'est-à-dire, Malien, il est si comme un Malien, à ta femme. Bye. À ta femme. Wallahi. Il est si comme un Malien, mais à ta femme. Il faut dire de quoi. Nous devons ça. Tambatene bolo. Suire janjana. Est-ce que ni ma 3 heures de temps de que ni life où est là. Donc, quand be donner là. Inch'Allah, ok. Ok, merci beaucoup. Kambe wati. Mais si détermination, on va hacker. Ok, merci beaucoup. Après. Ninde do ambe nyomolo dande do. Why Abdul? Ko bi to di kanmen de be ko bacite. Salim.